aw ye kana aw sigi kana fɔ k'aw bɛ lamɛnli kɛ an b'a jigi kuma dɔ la ayiwa yɛrɛmajigin ni yɛrɛmajigin kɔni tɛ sisan b'aw sɔrɔ aw ka sow kɔnɔ haju wɛrɛ la ma yɛrɛmajigin min y'aw sigi nin kɛnɛ kan k'aw bɛna lamɛnli kɛ yɛrɛmajigiba sara ye Alahu Taala bolo kɔrɔta de ye Ala ka n'aw bɛɛ lajɛlen kɔrɔta man tawadda'a lillah rafa'ahu Allah ni Ala ye ni maa min ye yɛrɛmajigi Ala ye Alahu Taala b'o tigilama kɔrɔta n b'a ɲini masaba Ala fɛ Ala k'an bɛɛ lajɛlen kɔrɔta an bɛ foli lase kɛnɛ labɛnbaw ma l'islam ma fierté an balima minnu bɛ yen k'u ye jamakulu lajɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka bɔ Bamako ka n'aw fɛ Kitaya an b'a jigi nin ta fɔlɔ ye nin ta filanan yɛrɛ ye kuma dɔ la an b'a ɲini Ala fɛ nin kana k'a laban fana ye ka d'a kan arabuw ka talen dɔ bɛ yen ko laysa al-gharadu al-wusulu ila al-qimma walakin al-gharad as-sabat ko laɲini tɛ maa ka yɛlɛ kulu sanfɛ walima ka se sommet la ka t'i jɔ yen ka tila ka jigi o tɛ laɲini ye dɛ laɲini ye fɛn jumɛn i selen i ka to yen i kana jigi tuguni ko de ye laɲini ye o tuma na an balima minnu bɔra Bamako ni nin hɛrɛbaw ye anw yɛrɛ b'a la nka an welela ko nin yɛrɛ lasili bɔra minnu na n'o de ye islam ma fierté maaw ye a ye duwawu k'u ye dɛ maa min bɛ hɛrɛ sama ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ k'a lase aw ma a y'a tigilamaw fo adamaden bɛ fɔ a yɛrɛ ka baara la hali n'o y'a sɔrɔ o kun kan k'a kɛ wajibi la n'u y'a kɛ an fana k'u fo k'u waleɲuman dɔn maa wɛrɛ min bɛ kɛrɛfɛ n'o m'a kɛ fɔlɔ o na ɲɛ b'u fɛ nka ɲuman kɛba n'i m'a fo n'o y'a sɔrɔ ɲuman ma dabɔ Ala kama o y'o bannen ye n'a dabɔra Ala kama a bɛ di maa yɛrɛ ma hali n'o y'a sɔrɔ adamadenw t'a sara ni Ala de b'a sara o de kama Ala ka ciden sallallahu alaihi wasallam a ye nin fɔ an ye dɛ a ko la yashkuri laha man la yashkuri nasa maa o maa n'i ma kɛ adamadenw waleɲuman dɔnbaa ye e tɛ se ka Alahu Taala yɛrɛ waleɲuman dɔn o tuma na balima minnu bɔra Bamako n'o ye islam ma fierté maaw ye groupe WhatsApp ko ninnu bɛɛ daminɛra WhatsApp de la yɔrɔ telefɔni kɛra muruda fila de ye sisan n'i y'a tigɛ ka taa kini fɛ a tigɛ cogo ɲa na n'i y'a tigɛ ka taa numan fɛ a tigɛ cogo ma ɲa nin dama don an kun ma miiri k'a fɔ ko WhatsApp bɛ se nin kundama yɛrɛ ma hali mun ta ye WhatsApp ye min t'a ka hakilina ye amma WhatsApp dabɔ abada kan ka wajulu k'a la a ma dabɔ an ka kutuba tɛmɛ yɔrɔ kama a ma dabɔ yɛrɛ aw ka groupe dɔw sigi k'o tɔgɔ da ko islam ma fierté kafiri ka laɲini tɛ nin ye nka dɛsɛlen de aw ye nin kɛ Ala ko ye ka tila k'aw tɔgɔ da la ka sɔrɔ aw yɛrɛ m'a dilan Alahu Taala ye se masa ye dɛ an b'a ɲini Ala fɛ halisa Ala ka ninnu karaba an ye nin fana ye hɛrɛ dɔ de ye an ka sigi kɔnɔ an balima minnu nana ni nin ko ye an b'a ɲini masaba Ala fɛ Ala ka ninnu sara hɛrɛ la an karamɔgɔkɛ n'o ye n kɔrɔkɛ ye hali n'o sɔrɔ n ka jan n'a ye Abubakar Kansa ye an bɛ foli lase ma arabuw ka kuma bɛ laqad afada wa ajada wallahi kuma ninnu ɲana u tɔmɔnɔ tɔmɔ cogo ɲuman na ni kuma fila kɛli kuma kɛ wajibi ye ne yɛrɛ kun b'a fɔ aw ye n ka kan wasa don ale t'a la kuma ninnu ti caman wɛrɛ ye koyi mun bɛ fɔ dɔrɔn khairul kalam ma qalla wa dalla kuma ba ka kuma ni dalu sigira ɲɔgɔn kama ɲɔgɔn ka kaba banna kuma wɛrɛ ti a ma dabɔ caman fɔ kama koyi fitinin min bɛ fɔ o ka faamu dɔrɔn baara ka kɛ ne ye a ye kuma caman ba fɔ tiɲɛ yɛrɛ la a ye kuma na dalu ka kuranɛ na ka kuma ni dalu ye ka bɔ hadisa la Ala ka ciden ka kumakanw na sallallahu alaihi wasallam arabuw ka talen duman k'olu fana caman di anw ma a ye foli k'a ye dɛ n b'a ɲini masaba Ala fɛ sijani kɛnɛya Alahu Taala k'o kalifa a la a yɛrɛ fana bɛ kuma min na wajulu kuma tɛ ale kuma cogo a bɛ pɛrɛn an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka kan kɛnɛma to a kun k'a kisi ka bɔ kan sisi ma ni kan ninnu tora ka minɛ a la an mago bɛ fɛn minnu na k'u mɛn an tɛna o caman sɔrɔ an b'o foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma an balima kitakaw an b'aw fo ka waleɲuman dɔn aw ni cɛw ka sabali la ka da kan ye sabali de fɛn min ka di maa ye wallahi i tɛ fili a kɛcogo ma bamananw ko ten koyi n sɛbɛ bɛ n ka foro ko ma ni kɔnɔ kɔni m'a dɔn wa aw n'a dɔn aw sɛbɛ bɛ aw ka diinɛ ko ma kita dugu kɔnɔ yan hali n'aw tɛ kitakaw ye ayiwa aw ye cogo kɔni o yira an na ka sabali nin fiɲɛ na an tulo ti maa si mankan na a ye wajulu ni bila ten an ɲɛ ti maa la k'i yɛrɛ siɲɛ an ɲɛ ti maa la sɔgɔsɔgɔ la ka da ka Bamako ni wajulu mɛnna i bɛ mɔgɔw ye k'u yɛrɛ lasama de i b'u ye u b'u sama ka tila k'o kɛ k'u yɛrɛ bila sɔgɔsɔgɔ la ka telefɔni dɔw tulo la nin kɔrɔ ye mun ye wajulukɛla a to ten tɛ an sɛgɛnna sigi la ko ye nin de ye mɛ kabini aw sigira tiɲɛ na an m'o taamasiyɛn ye aw la aw ni foli ka kan dɛ wallahi an bɛ aw fo ne yɛrɛ kun ma dɔn ko maninka yɛrɛ bɛ keguya ka se nin hakɛ yɛrɛ ma o tuma an bɛ foli lase aw ma an bɛ dugawu k'aw ye an bɛ aw fo tiɲɛ na
nin kɔni na dɔ bɔ aw yɛrɛ ka kow la n'o ye lagosi ye n bolo sa ni Alahu Taala jɛna n'a ye aw ni ce aw ka baara la an bɛ foli lase aw bɛɛ ma sigi daminɛra hɛrɛ la Ala k'a kuncɛ hɛrɛ la Ala k'a k'an ye arijinɛ sara ye k'an kisi ka bɔ a sarako jugu ma n'o ye tasuma ye an bɛ foli lase an balimaw ma minnu ye thème nin dilan k'u sigi ɲɔgɔn sanfɛ thème mun dira ne ma o de ye sunna ye k'an ka kuma sunna kan sunna ti dɔwɛrɛ ye Alakira ka taa sira kɔ sallallahu alaihi wasallam n'i y'a mɛn ko sunna sira de don an bɛ taama sira min fɛ ka Ala lasɔrɔ n'a ye o de ye sunna ye nin dama dɔrɔn o de kama dɔnnikɛlaw ye taasira caman fɔ a la o taasira ye explication de ka ɲɛfɔ an ye nin de ye sunna ye nin de ye sunna ye mais tɔgɔ fɛn fɛn dara a la kɔrɔ fɛn fɛn fɔra a ma a bɛɛ lajɛlen ye hɛrɛ yan'an ka tila i bɛna mɛn kumakan jugu kelen t'a la jugu bɛ fɛ k'an bila ɲɔgɔn na dɔrɔn ni ko ninnu ma se cogo jugu ye k'a lase an ma n'o tɛ mankutu min dara fɛn nin na e yɛrɛ b'o de kan fo n'i yɛrɛ sɔnna k'i bɔ a la an b'a ɲini masaba Ala fɛ Ala k'an bɛɛ lajɛlen fato sunna nin kan karamɔgɔ y'a yira n na kɛrɛnkɛrɛnya la al-Azhari a y'i kanto a ka kuma dɔ la a ko al-sunna at-tariqatu al-mahmudatu al-mustaqima n'i y'a mɛn ko sunna o de ye sira ye al-mahmuda sira min bɛ yen n'a tanunen al-mustaqima n'a tilennen fɛnɛ don a man di silamɛ jumɛn ye ka taama sira tanunen kan a man di jɔn ye ka taama sira min n'a tilennen don wa ko sunna fila i bolo n'i y'a mɛn ko sunna sira de don sira min bɛ yen n'a kanunen don o waati kelen sira de don sira min bɛ yen n'a tilennen fɛnɛ don o b'a yira n'a fɔra i ma k'i ye sunna maa ye walahi Alahu Taala ye kunajɛ dɛ nin ye kunajɛ de ye ka bɔ Alahu Taala yɔrɔ n'a fɔra i ma k'i ye sunna maa ye kaban o kɔrɔ i bɛ Ala ka ciden ka taa sira de kan i ye sunna maa ye Ala ye gidi k'i bila o mun kan i bɛ tila ka Ala de deli Ala k'i fatu o ta sira kan ka da ka fɔlen filɛ ye sira de don sira min bɛ yen n'a kanunen don o waati kelen na sira min fɛnɛ bɛ yen n'a tilennen don kumakan surumana nin de ye sunna yɛrɛ kɔrɔ ye lɔga la n'an taara n'a sariyalama ye an karamɔgɔ dɔ bɛ yen n'o ye Imamu Shatibi ye Shatiba kabako belebele don koyi aw ɲɛ bɛ maa caman na o ka kibaruyaw bɛ se anw ma ni diinɛ bɔndakun ye ka sɔrɔ arabu yɛrɛ tɛ arabu tɛ nin cɛ min filɛ nin maa minnu bɛ kuranɛ kalan kɛ n'o ye tajwidi ye ale dɔn bɛ o sira kan kosɛbɛ Shatiba n ka sɔrɔ arabu tɛ espagnol de don hali malikiya la tafsiri kitabu belebele min bɛ yen n'an b'a fɔ ma ko tafsiri Kurtubi a tigilama tɛ arabu ye o an karamɔgɔ arabu dɔ wa n ko espagnol de don espagnol de don dugu dɔ bɛ Espagne de ko Kurtuba Espagne kaw yɛrɛ b'a fɔ a ma de ko Cordoba wallahi ne yɛrɛ bɛ mun ɲini karamɔgɔw fɛ a ye taa yɔrɔ nin lajɛ dɛ salon na sini ne yɛrɛ taara a ye taa lajɛ Ala ka se nɔgɔya aw ye aw ka taa lajɛ wallahi n'aw taara yɔrɔ nin lajɛ aw bɛ kabakoba de sɔrɔ Espagne kun n'a kun wallahi Ala y'a nɔgɔya n ka bɛɛ lajɛlen ziyara ma se yɔrɔ min ye Espagne a ma caya nka n taali yɔrɔ fila bɛ yen olu kɔni nɔ tora n na n bɛ sa n'o nɔ de ye wallahi a fɔlɔ ye Garinata ye silamɛ dugukɔrɔba don olu yɛrɛ b'a fɔ a ma ko Garanada Garanada arabu ko a ma ko Garinata dugu ni arabu de ye tɔgɔ nin da la arabu masaw de sigira yen ka na ni silamɛya ye ka espagnol yɛrɛ tuubi k'o kɛ silamɛ ye mais an nana an ta diɲɛ fɛ i n'a fɔ an karamɔgɔya fɔ a ka walanda la cogo min ka na silamɛw barikaba o maa minnu bɛ yen olu ka tila ka kɛlɛbolo de labɛn ni arabu minnu bɛ yen u ka palais kɔnɔ masayasow kɔnɔ silamɛw don ani misiri ka n'o bolo kɛ o kɔ ye ni minnu sera ka bɔ olu ka bɔ ni minnu ma se o y'olu minɛ ka dugu ni yɛlɛma ka bɔ silamɛ duguya la ka kɛ kafiri dugu ye bi o Garinata seli tɛ wele a kɔnɔ mun de bɛ yen kerecɛnw ka kalan kan de mankan bɛ yen o de bɛ yen dugu kunturu de don o de taara ka kɛ i yɛrɛ bɛ taa an yɛrɛ ka dugu kɔrɔ an ka misiri i tɛ don a kɔnɔ ka taa ziyara n'i ma wari de sara Garinata bɛ ten Kurtuba bɛ ten Kurtuba yɛrɛ misiri wallahi ni donna a kɔnɔ misiri jɔra ni plan min ye Madina misiri plan bɔra ale de la Madina misiri kɔnɔna n'i taara hiji la a kɔnɔna dilannen bɛ cogo min hali sini Kurtuba misiri fana kɔnɔna b'o cogo kelen de la wallahi Ibrahima ye duwawu dɔ don tiɲɛ don dɛ k'an ka duwawu kɛ Alahu Taala ka n'an kɛ lajirabili fɛn ye jɔn bolo kafiru silamɛ ma ye kafiri bolo misiri min tolen don a cogo de la o ma yɛlɛma si k'a la hali alimami bɛ jɔyɔrɔ min k'a ka hutuba kalan minbar o y'a bɛɛ to a cogo la mihirabu b'a cogo la ka tila ka na kerecɛnw ka yɔrɔ dɔ dilan o misiri kelen kɔnɔ
ka sɛbɛn misiri da la ko mosquée cathédrale yo de kana ni yɛrɛ bɛ don i yɛrɛ ka misiri kɔnɔ silamɛ misiri euro dɛrɛmɛ 10 i bɛ billet ta euro dɛrɛmɛ 10 a bɛ bɛn CFA 1300 ma i b'o de ta ka don misiri kɔnɔ ka taa ziyara dɔwɛrɛ si ma nin na se anw ma an y'an bani min kɛ ala ta ma ka ɲɛbɔ diɲɛ maaw fɛ o de barika ban filɛ k'an sɔrɔ kuma ninnu bɛɛ ye kelen ye karamɔgɔkɛ yafa ka kuma la koyi wallahi yana anw ka ɲɛbɔ an yɛrɛ ka civilisation fɛ an ɲɛbɔra faransi de fɛ ka ɲɛbɔ londres fɛ ka ɲɛbɔ amérique fɛ ka ɲɛbɔ diɲɛ dugu wɛrɛ fɛ o de kɛra sababu ye silamɛ dugu bɛɛ ba ka kari bi k'a bɛɛ ci a ye iraki lajɛ silamɛ dugu belebeleba kɔrɔ ka siri lajɛ a bɛ cogo min ka palestine lajɛ kuma yɛrɛ tɛ se ka fɔ o kan wa an ka duwawu kɛ saudi b'a sira kan dɛ wallahi kamalen ɲɛ gɛlɛn min sigilen filɛ o ka jamana nin kunna a bɛna dugu nin kɛ dɔnbaa lafili ye hali o don na muso dɔ ye wele ni ɲɛji de ye telefɔni na ko ustaz n filɛ maka a taara baara de la yen a bɛ bitigida dɔ la a ɲɛ bɛ muso dɔ de la bodi de b'a la pantalon bɛ arabu muso la ka bodi guloki don k'ali misɔrɔ t'a kun na kan tɛ dɔ fɔ nin na ne ko n bɛ to mali la cogo di ka kuma magankaw fɛnɛ o bɛ kɛ cogo di n ko bɛ kɛ cogo di nkan bɛɛ de bɛ jɛ ka duwawu kɛ jamana ni ala k'a kisi an ka duwawu kɛ maka ye dɛ wallahi jamana caman bɛ bi a ti nɔ bila silamɛya la ni saudi binna ne ma fɔ silamɛya bi ci dɛ nka silamɛya kɔni bɛ belesi wallahi a bɛ belesi diɲɛ kɔrɔn de don maka ni madina diɲɛ kɔrɔn nka kamalen min filɛ nin ye a ka kungɛlɛya wallahi a b'a ka tiɲɛni de ta ka dugu ni sɛgɛrɛ an b'a ɲini ala fɛ ala kana se ala kana se ala ka daga bɔ an da la kɛcogo la ka sɔrɔ a ma tɔɔrɔ se silamɛw ma o dugu belebele fɛn fɛn dɔnna n'a ma ba a caman bɛ arabu cɛ arabu tɛ dɛ ni shatibi fana ye nin kumakan kelen pe de fɔ tan o ko n'i ye lafzu sunna mɛn yɔrɔ o yɔrɔ fi muqabalati bid'a o kɔrɔ de ko bid'a n'i y'a mɛn ko sunna bid'ati fɛn fila don se ka fara ɲɔgɔn kan karisa ye bid'a ma ye o kɔrɔ sunna ma ti karisa ye sunna ma ye o kɔrɔ bid'a ma ti o b'a yira k'a fɔ fɛn fila de don ji ni tasuma tɛ ku minɛn kelen kɔnɔ cogo min sunna ni bid'a fana tɛ ku minɛn kelen kɔnɔ ten fɛn kelenw tɛ dɛ ɔ n'a fɔra karisa ye sunna ma ye o kɔrɔ ye nin bid'a mankan tɛ ka kɛ ɔ maa min ye bid'a ma ye i kana dimi dɛ anw fɛ yan an bɛ dimi de ye anw fɛ yan kuma dɔ bɛ yen i b'a ka waju ma a b'i tɔɔrɔ i bɛ dimi a dabɔra de i k'i jogo dilan i kana sa ka nin jogo to i la ko ye nin de ye e ma hali sahabaw tun bɛ lɛtiri ci ɲɔgɔn ma u tɛ dɔwɛrɛ si kɛ n terikɛ n b'i ladi ni ala ɲɛsiran ye nka bi jɔn de bɛ se ka lɛtiri ci anw ma ko n bɛ k'i ladi i ka sira ala ɲɛ a kɛlɛ bɛ ban hali sahabaw ni ɲɔgɔn cɛ u b'u balimaw wele kɛrɛfɛ karisa usi ka bi taqwallah n b'i ladi i ka sira ala ɲɛ maaw yɛrɛ tun ka ala deli de u ka maa sɔrɔ maa min b'a fɔ karisa sira ala ɲɛ sira ala ɲɛ nka bi duguma ma tɛ se ka sanfɛ maa waju den k'a fɔ fa ma sira ala ɲɛ e bɛ to don a ka so kɔnɔ cogo seli ka ba dɔ ka alimami bolo minɛ k'i jɔ kɛrɛfɛ k'a fɔ alimami ye ko alimami n b'i ladi ala kama i ka di n ye mɛ n bɛ mun kɔni f'i ye i ka sira ala ɲɛ n'a se b'i la i bɛ sela ka misiri kɔnɔ tuguni ye o bɛ mun yira ninnu ye ayiwa ala ko minɛ cogo min anw ma minɛ ten an b'a kuma fɔ mɛ n'a ɲɛsinna anw ma dɔrɔn an bɛ dimi de b'an sɔrɔ alors que ni maa dɔ y'i ladi karisa i b'a ka baara min kɛ nin man ɲi ala ko la wallahi ni wari b'i kunna a dɔ d'a ma a y'i ladi de koyi adamaden yɛrɛ t'i ka défaut dɔ kuma dɔ la fo dɔ k'a f'i ye maa yɛrɛ ka défaut ye mun ye kuma dɔ la wallahi i t'a dɔn fo maa dɔ de ka sɔrɔ dɔ k'a f'i ye karisa nin b'i la i jija i ka nin bɔ i la mɛ o ladilikan de tɛ se ka fɔ anw fɛ yan o de ka gɛlɛn muso tɛ se k'a ladi cɛ tɛ se k'a ladi den tɛ se k'a ladi kɛrɛnkɛrɛnyala maakɔrɔba yɛrɛ tɛ se ka bilasira anw fɛ yan wallahi hali ni kɛlɛ dɔ wulila an ka quartier kɔnɔ an ka duguw kɔnɔ duw kɔnɔna na ko dutigi de ni dudenw bi ɲɔgɔn na hali n'i ye karamɔgɔ ye n'i ko i bɛ taa dɔ b'i wele ko n y'a mɛn ko dudenw ser'i ma k'i ka taa kuma cɛkɔrɔba fɛ i kana taa dɛ n b'i ladi n'i taara wallahi a t'a to i t'a la maa tɛ don a kan k'a bɛ sɔn ayiwa maaw b'an fɛ yan maa dɔ ka kɛlɛ kɛ k'a n'a muso bilara ɲɔgɔn na maa si tɛ sɔrɔ kabila la mɔgɔ min bɛ t'i deli maa min t'i deli kɛlɛ la o ye maa ɲuman ye an kana ɲɔgɔn nɛgɛ maa ɲuman tɛ e yɛrɛ bɛ don dɔw fɛ yen u b'a ko karamɔgɔ wallahi maloyara i ma n'i bɔra kari kɔnɔ maaw ɲininka ni ne dimina maa tɛ don yan ni ne dimina maa tɛ don ne ka so kɔnɔ deli la o tɛ kɛ yan ale yɛrɛ bɛ maloya i ma de ka nin f'i ye o kɔrɔ a tɛ sɔn a ka ban yɛrɛ maa min t'i fɛ i ka fɛn ka ban maa t'i ka maa sɛbɛ ko sara o la a b'a yɛrɛ maa caman bɛ disi gosi ni sunna ye an b'a f'i ɲɛna fana i k'i jija i k'a ɲɛɲini dɛ dimi ko tɛ kɛlɛ ko tɛ sunna ye fɛn jumɛn o ɲɛɲini dɔrɔn n'i y'o ɲɛɲini kuma dɔ la alhamdulilahi rabbil alamin e ni maa t'i bila ɲɔgɔn na wa i ni maa t'i kɛlɛ fɛnɛ
eta yereti kali sabotage bayini mauni nyachi ore kama ankara modo be ko ibn rajab ayi kanso aka kuma kan dola ako as-sunnatu hiya tariqul masluq ako niyame ko sunna ko di sira yere ma kan ka do sira mi fe naw be fe ka islamiya ki sedita islamiya yere sira jeli nogoti fe minka ngoni ta siraka kika ke sunna mai ibn rajab di ka kuma kika ke sunna mai ni kero ye ka badro ko ye fembe la jeli mbani o bayira ka fo do reshite doni dunget do be o ye kuma ni bendege mo kadama koni yame ko sunna ala ka ciden ka kuma ka sallallahu alaihi wasallam ala kira ka ke walew ani femi kira ala kira nyina na ma fembo ara o de ko ye de sunnai aqwaluhu ala kira ye femunu fo ani ala ka ciden ye femunu ke ani femunu kira nyana ni kira ma fembo ala ko barakeli fene be ke sunnai hal no soro kira ma ke ba kira ma femfo sallallahu alaihi wasallam koni ndi o bayira dina kuma na fori be nyini kale ke ala kira ya fo ala kira ya kewa adodde laka kala ka cide nyana sallallahu alaihi wasallam kuma blasra bayi kan so aka kuma la sisa ko ala ka cide ko ali salatu wassalam alaikum bi sunnati wa sunnati al khulafa ar-rashidin me awma nin ka sunna inga tasra ani nga khulafa nu olu de togo melin fleive abougasriki umar bin khattab usman ali olu ye tasra min di awma hal naw mala ka cide ka tasrai nayin nun tay ayamine naw bulu flai fura kanga munu yere tamine nulu yere kera mani ni bayi nere ma foyi de famanga jamana dinena allah ene ka bago isade mabitu yere maka boga sirgi nini mabitu yere maka umaru nini mabitu yere maka usman bin affan nini kaba kodu e bi ko islamiyate ni mali kono koy korata wona ko dineni ndona jamana ni kono kununde malien ma son femi maslamiya law ye kalande no te malien be islamiya fede mais kalan ko ne ani kalan man ne de ni yayi mogo bi fere on ma dongo do dinna kura wore bina o baka nga kunfinya de irana no te wayu wore te jigewu wayu kura wore be malien be islamiya fe ciedu mais kalan ko ni malien mala be akam bare baka mone do ana de no te nan kala na ko ni ka fa buga siriti islamiya o be fo mali ko na umar ti islamiya o be fo mali ko na hala nga jobbatula do be ya to dalembe abugar sirikela e o be an ko mamire o amerique découverte ke to jume be fam abogar dete be ko abogar sirgi togo blaya hal ni americain ni kafri jamana to yake Christophe Colomb an ko ni fe abogar de an bodi donay Umar bin Khattab la je togo ma jole be Umar laya marakaw fe ni am ko amara man gaw fene ba togo da amara ndi Umar yi ni amuru me yi amara me wudo ni tra wasulo be morome be yorome ni be Umar bin Khattab togo ma ni bay ni yayi ba me ko jemuri no muri ni be Umar bin Khattab to komadi aba ra Umar kadi malion yede Abu Gasir gi fana kadi malion yede aha ni be kadai Usman bin Affan aya la ja to ko joli be ibayi man ngaw fe ibayi marakaw fe ni tumani to ko fenfe menu num fe lasli Usman de tumani ni ya me marakala ko tumani Usman ndo ni ya me man ngala ko tumani Usman ndo ni ya me gana dugu fe ko zumane walma zumana a bellasle Usman bin Affan ndi ni ndam na ran fe be ali siga so ite binefu to me ngo bon afu de ile marako ke binefu maliam ma sahaba kanu ndam ne sisa wi kabini kunu sahaba obe kanuna anve e manana klinga fe ka o sahaba belebele nun ke kafiru ye ko islamete ma be siga filila e siga be filola o karamugo nun ko te ku e mimbu ku lamene kambe di ma e na buga sirki ma ke islamei e reka sili dabla o bayre ti do arjinena ngo kabako do ande la camera jo privé do la dondo ko bebe ke jamana ni kono wallahi ati be wajulla ba sebe de la ko sini kiyama keneka ko ni abu wasrigin umaru donar arjine kono ko koro kala ya fara firawna ko koro yi ni abu wasrigin umaru donar arjine na ko koro firawna fina ki hakilla tige ka fina be do arjine e abu wasrigin umaru kata goya nyi fu kata seni niveau ashratul mufaddalin ni bara isa ku almami ya faisa joni nana ni islamia ya mve saban nundo ala kirama se yabu ala kirama ko goji ya nyela kuma te ka do baton kono kuma te ka batige kirama sa afriki ya sabau di sere akanyina ma yala yi sabau di ci olu kana yi chopi ala kira yo ke shinye fla yana kasa hala fatulin ko fe sabau ka kla kulabe o ka dawa sara fe ka do afriki kono ya avec la kolu de la gauche wayre malien way ay kunu goyi
wallahi ayekunu hali ni nyon sama ba min banka dine na dongo do ajelendu ayam filila kum finen ayo e fili bile mande kundo kalambaliya wallahi amma kalande nan kala na dina ne kuloru kelende ya teke kemani mu goyo e bi go islamia do on fe kabini kuma do be yan yere boloko ko tariku do ti ku chinyete fanyere ka jamana kono yala antara soro chinyede wallahi 2016 antara gumbu maraka duguni no ye nara serkili dugu do be ko gumbu antara la sara selle ka bani almami akwa makanga misri korofle misri fula de be kuru kelen kono ni mami be gumbu do ye bado maka mufo misri kura min jora ani misri koro ni e bogodi ngabi ko misri te amelen la sara selle yoro mi almami de boranani akwa ina kanga misri korofle ziara ko ni te bi misri ye ando na misri yere kono kabina jiginto anya don ko ni te bi misri akorolen do chugon hali pieu jombe jo chugo mina seli wele la bi jo yoron ere hakili kumbe jigi bomo ko misri an kuma fon mo ko misri koroni e hakili be jugo de la o misri yere jombe jo chugo mina ambole an ko almami ni korola de akoni misri korolen do akwa were na len fle sam minani abebe an ko ni misri san keme kononto na de san keme kononto gumbo misri gumbu misiri dun te mali misiri folo ye mali misiri folo te ni gumbu misiri kɛra san kɛmɛ kɔnɔntɔ ye mali misiri folo si ye san joli a b'a yira bi ko ma silamɛya se mali kɔnɔ yan dɛ nka defo min bɛ maliyɛnw na o ye kalan de maliyɛn ma sɔn kalan de ma wallahi o de mɔnɛ banna n'o tɛ tiɲɛ na diinɛ ka d'an ye dɛ i t'a dɔn k'an ma kala fo ni y'an ka réaction lajɛ an bɛ ka diinɛ ni minɛ cogo min a n'an yɛrɛ bɛ mɔgɔ la fasa la cogo min kunfinya kan i ba dɔw de la k'an mago bɛ kalan na a misaliya dɔ filɛ kuma bɛɛ ma fɔ n ka kumaw la n'an taara hiji kɛyɔrɔ la san o san arabu b'an ka cɛkɔrɔbaw di tuma ka bɔ sɔfɔw la ka t'u lasigi dogodogo dɔ kɔnɔ ka t'u kala fatiya la kul a'udhu birabbin nas birabbil falak ani kul huwallahu sura 4 kalo kelen an ka cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw b'o de kalan kɛ hiji waati wallahi ni u b'u k'u wele ko naya aji naya an k'i kala e min yɛrɛ sigilen don i bɛ mɔnɛ ngo don do lansara seli la ne yɛrɛ ni cɛkɔrɔba dɔ bɛ seli la ɲɔgɔn kɛrɛfɛ an ye salamu bila yɔrɔ min arabu kɛ nana k'a gosi a kama ko na i kɔfila ko naya yɔrɔ arabu kɛlɛ ka finman wele a kɔni bɛ jigin i kɔnɔ k'a bɛna taa enveloppe dɔ de d'i ma o cɛkɔrɔba girinna cɛ ka wuli ne yɛrɛ y'a dɔn mun tun bɛ sen na ne ko a ma ko mun bɛ yen ko non ko halaka de b'u bolo kɔfɛ k'u bɛ fɛ ka taa cɛkɔrɔba kala ye ngo kɔrɔ t'aw ɲɛna ko kalanni tɛ anw fɛ yan a b'a mɛn an ka jamana ye kunfin jamana de ye a ko ne ma n bɛ bɔ min ko n bɛ bɔ mali de la a ko n ka cɛkɔrɔba ninnu niveau n b'u dɔn wa ne ko n ko ayi n ko mɛ aw bɛ ka t'u kalan mun na an ka hijidenw bɛ nin bɛɛ dɔn n ko bɛ nin bɛɛ dɔn arabukɛ yɛrɛ yɛlɛla ye ne yɛrɛ fana wele ko seku an bɛ mun ɲini fɛ e yɛrɛ k'i ma gɛrɛ an na i ka n'i ka cɛkɔrɔbaw ka kalankan mɛn ne yɛrɛ diminenba de nana n sigi wallahi tellement a ye cɛkɔrɔba ninnu fara ɲɔgɔn kan cogo min a bɛ n'u kalan fatiya de la lansara kɔfɛ a y'a daminɛ cɛkɔrɔba kelen-kelenw na fo kana se ne yɛrɛ dimina cɛkɔrɔba min ka kɔ la turu nana so o ma a y'o fana bila k'o ka fatiya kalan o ye fatiya daminɛ ne yɛrɛ ye ala deli o ka wala dɔɔnin na nin fɔ ten fatiya nin ka bila ne t'a dɔn a kun bɛ ka fɛn kelen min yɛrɛ kalan n t'a dɔn fɛn min yɛrɛ don i t'a dɔn fɛn kelen min a bɛ k'a kalan jan bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ de la jamana nin kɔnɔ yan wallahi ɲɔgɔn nɛgɛ don koyi ne t'a dɔn a bɛ ka suran de kun don wa fɛn min kun don n t'a dɔn ma se ka foyi faamu arabukɛ ko k'i yɛrɛ tulo bɛ nin na dɛ ne yɛrɛ ma se k'o jaabi ne kun surulen de tora a ko wa ni maa hakɛ min bɛ bɔ afiriki kana yan n'u tɛ se fatiya la dansi t'a la o tɛ se koyi aw ɲɛ bɛ maa caman na misiri kɔnɔ hali bolo kɔmi na alimami kɔfɛ o tɛ se tayya la koyi tayya yɛrɛ ye mun ye wallahi o tɛ se a la mɛ an ɲɛ kumunen ba kan an tɛ se alimami ma a kan kalan a la an tɛ se bɛɛ kelen don k'i yɛrɛ kɛ karamɔgɔ ye ka sɔrɔ i ba dɔ i ni ala cɛ i tɛ se ni ne ka jugu silamɛya ma wallahi fɛn min ka jugu an ka diinɛ ma kunfinya don ka tɛmɛ jugu ka marifakisɛ kan a ye kalan kɛ de silamɛ yan'an ka baga mɔgɔ wɛrɛw ma k'u bɛ ka diinɛ tiɲɛ u bɛ ka diinɛ kɛta ne b'a fɔ aw de ka kalan fɔlɔ ni aw kalanna wallahi a bɛ tiɲɛ ni nkalon bɔ ɲɔgɔn na mɛ n'aw ma kalan n'aw ye karamɔgɔ wɛrɛ ye u bɛ ka kuma min fɔ e t'o faamu a bɛ kɛ ɲɛna a bɛ ka mun na gosi walima a bɛ ka kuma min fɔ k'o tigi hasiriya de don wallahi hasiriya tɛ tiɲɛ de bɛ ka f'i ɲɛna i hinɛ de b'a la o de kama a bɛ k'i bilasira k'i hakili to a la kuma la surunya la walasa i ka faamu
n'a fɔra k'a fɔ ko sunna ala ka ciden ka kumakanw a ka kɛwalew fɛn minnu kɛra ala ka ciden ka waati n'a ma kuma hadisa karamɔgɔw bɛ nin de wele k'a fɔ ko sunna mais n'an taara fiku karamɔgɔw fɛ yen olu b'u kanto de ko ala ka ciden min ye baara min kɛ ma wazaba alayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala ghayri sabilil wujub ala kira ye fɛn min kɛ ka sɔrɔ wajibi kun tɛ k'a bɛ fɔ de ma ko sunna o kɔrɔ fɛn min bɛ n'i y'a kɛ i bɛ baraji sɔrɔ n'i ma kɛ i tɛ jurumun sɔrɔ n'i ye fiku kitabu lajɛ o bɛ kɔrɔ min f'i ɲɛna sunna la nin don mais o t'an ka laɲini ye dɛ anw ka laɲini mun ye sunna la kira ka kɛ tan kira ye fɛn minnu kɛ an k'u ɲini k'u dɔn kira ye fɛn minnu fɔ an k'o ɲini k'o dɔn mun de kɛra kira ka waati yɛrɛ la sallallahu alaihi wasallam n'an bɛ se ka baara kɛ n'a ye nin de ye sunna ye ka sunna kɔkɔrɔma don kuranɛ aya ni hadisa kuranɛ aya damadɔ a ka ca an tɛna se k'a bɛɛ fɔ mais Allahu Ta'ala ka kumakan bɛ yen ka fɔ alakira ye sallallahu alaihi wasallam wa anw bɛɛ don parce que kira tɛ dɛ suratu maida aya 3 Allahu Ta'ala ko ala ka ciden ma cogo di alayhi salatu wasalam a ko al yawma akmaltu lakum dinakum a ko bi don na y'aw ka diinɛ dafa aw ye wa atmamtu alaykum ni'mati ni ala ka nɛɛma ko n y'o fana dafa k'o compléter k'o di aw ma wa raditu lakum al-islam diina silamɛya diinɛ n jɛna ka k'o de kɛ o kɔrɔ diinɛ si tɛ yen k'aw kan k'o kɛ ko ni ala bɛ jɛ ni o ye ni silamɛya diinɛ tɛ silamɛya nin minɛ dɛ Allahi i bɛ fɛn min minɛ ka nimisa la nin diinɛ tɛ ala de filɛ ka nin fɔ ala ka ciden ye sallallahu alaihi wasallam Ibn Abbas ye kuma ni kɔkɔrɔma don a ka kumakan kala bɛ fɛ k'a fɔ an ye ko diinɛ dafara diinɛ mako tɛ maa wɛrɛ ka jiden la tuguni ala kelen ka nin fɔ ko maa wɛrɛ si tɛna ni ko kura wɛrɛ ye k'o bɛ don diinɛ nin kɔnɔ k'a jidi k'o kuma si t'a la wa ala jɛna anw ma k'an to nin diinɛ baara kɛli la wa ale ala tɛ dimi anw kɔrɔ tuguni abada k'an to silamɛya la nin diinɛ nin jɛya anw tɛ a dɔn fo n'i taara kafiri jamana kan walasa ka silamɛya kisɛ di dɔw ka silamɛya faamu kana taa silamɛ jamana yɛrɛ kan taa kafiriw fɛ yen o bɛ kabakoya dɛ mais wallahi n'i bɛ fɛ ka diya sɔrɔ silamɛya la taa kafiriw fɛ yen aw ɲɛ b'o kafiri minnu na o diinɛ kɛlɛ yɛrɛ la teliw ni arajow la o kafiri kelenw yɛrɛ de b'a ka silamɛya bisimila o ka jamana kɔnɔ u ye solution bɛɛ ɲini u ka problème na u ma solution sɔrɔ yɔrɔ si la ni silamɛya tɛ silamɛya de don nka bi Allahu Ta'ala ye anw bange o diinɛ na k'anw kɔrɔbayaw la ka siw jɛw la anw tɛ valeur dɔn a la mais kafiri bɔli kafiriya la ka kɛ silamɛ ye a tere min sɔrɔ misiri kɔnɔ ni m'i janto a b'i kɛlɛ silamɛya nɔfɛ a ye diya min sɔrɔ a la wallahi a b'i kɛlɛ a nɔfɛ o b'a yira k'a fɔ olu ye diinɛ nin u y'a dɔn nafa min b'a la n ko salon ntalen Amérique New York ko quartier dɔnnenba dɔ bɛ yen hali min bɛ Mali la yan y'a tɔgɔ mɛn ko Harlem a dɔnnen an taara Harlem an segintɔ la n jatigiw ye misiri dɔ yira n na o ko karamɔgɔkɛ ye hakili to misiri in na dɛ n'an sera so n bɛna nin tariku f'i ye n ye misiri nin lajɛ kosɛbɛ an selen so k'i ye misiri nin ye wa n ko n y'a ye a ko misiri nin tariku kabako dɔ dɛ n ko ye mun ye ko ni misiri kun ye bari so de ye gulɔ de kun bɛ min a kɔnɔ jɛnɛyakɛlaw de kun bɛ ɲɔgɔn bisimila a kɔnɔ bari de kun do a kɛra comme chambre de passe de kun do ani gulɔmi yɔrɔ chaque semaine ko bandiw ni polisiw de kun bɛ u ɲɛsin ɲɔgɔn ma échange de tir o b'o de kɛ ɲɔgɔn na ka marifa ci ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn faga bandiw ni polisiw nka silamɛ minnu bɛ yen olu de nana yɔrɔtigi ɲini fo k'a ye ka yɔrɔtigi nɛgɛn fo ka bari nin san yɔrɔtigi nin fɛ bari sannen yɔrɔ min silamɛw nana ka yɔrɔ nin bɛɛ yɛlɛma ka kɛ misiri ye ka bɔ gulɔmi yɔrɔ la ka kɛ seli yɔrɔ ye atakbir n'i bɛ yan i tɛ silamɛya valeur don n'i bɛ kafiriw fɛ yen de i b'a dɔn ko fɛn min don a kɛlenw ye an donna misiri kɔnɔ ka waati kɛ an y'an jogo daminɛ ye n'o ye bɛnbaliya ye an y'o daminɛ karisa de ni alimamiya ka k'a ye a ye karisa k'a ye o kɛlɛ nana daminɛ misiri kɔnɔ o daminɛra k'o de bilen polisiw de wulilen filɛ ka na silamɛw sɔrɔ misiri kɔnɔ ko silamɛw ma ko mun b'aw fɛ yan ko mankan cayalen dɔ dɛ u nana don histoire la k'a fɔ polisiw ye Amérique polisiw silamɛ kelen t'a la minnu taara misiri la don ko karisa de bɛ kɛ alimami ye ninnu ko ayi ko n'u ma sɔn dɔrɔn k'an b'a fɔ État ye ko ka misiri datugu u b'o ko fɔ ayiwa polisiw yɛrɛ ɲɛna ye ko ni anw ka mɔgɔ de ma kɛ alimami ye ko tuma na ko misiri bɛ datugu polisiw y'u kanto silamɛw ma k'an kɔni bɛ mun fɔ aw ye a y'aw jija aw ka bɛn alimami ko nin na dɛ
n'aw ma bɛn a la an yɛrɛ bɛ alimami désigné n'a b'aw ɲɛna ni misiri bɛ datugu de n tɛ datugu dɛ a bɛ seli nin kɔnɔ yan ni misiri ye mago min ɲɛ anw ye kin nin kɔnɔ anw de b'a dɔn aw minnu bɛ seli la kɔnɔ aw tɛ fɛn dɔn a la misiri nin kun ye gulɔ min yɔrɔ de ye jɛnɛya de kun bɛ k'a la anw ni bandiw de kun bɛ marifa ci ɲɔgɔn na yan aw kɛlen k'a sa k'a kɛ misiri ye alhamdulillah an tɛ foyi y'a kɔnɔ ni seli tɛ gulɔti min ye jɛnɛya ti kɛ marifa ti ci n'aw dɛsɛra ka bɛn o la k'a b'o datugu o ye yɔrɔ wɛrɛ ye nin tɛ datugu a bɛ seli nin kɔnɔ yan a takbir a tɛ datugu a bɛ seli nin kɔnɔ yan wallahi Ameriki n ye kumasulu ko 2 de sɔrɔ yen nin y'a dɔ ye kumasulu do kumasulu tɛ leçon do quoi darsu do kuma nana cogo do wallahi o ka duguba wɛrɛ bɛ yen ko Philadelphie an taara seli dakabana misiriba dɔ kɔnɔ o misiri fana jɛ histoire de b'a la parce que silamɛ wɛrɛ taabolo kɛra sa n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ misiri kɔnɔ bɛn tɛ yen an bɛ y'a kɛ fɔnko ɲɔgɔnya de an taabolo kɛra o de ye sa o kɛra an jamu ye o misiri kelen nin fɛnɛ bɛnbaliya de daminɛra ka groupe tila ka kɛ 2 ye fo ka dossier la don tribunal la ka taa justice la kɔni wallahi silamɛ 2 groupe 2 misiri kɔnɔ o dɛsɛra misiri gérance la o b'a ka taa n'a ye tribunal de la o sele tribunal la jugement don sele o taara bɛn procureur ma don muso de don juif fɛnɛ don ka fara a kan o yɛrɛ de ye nin fɔ an ye dɛ misiri kɔnɔ mɔgɔw a kɛra leçon ye ka d'u ma dɛ parce que maa wɛrɛ ma kuma nin fɔ an ye dɛ n tilalen seli la misiri kɔnɔ mɔgɔ yɛrɛ de nana fɔ n ye juif de don muso de fɛnɛ don ko tuuru ser'u ma yɔrɔ min na juif muso y'u 2 bɛɛ wele k'u bɛɛ y'u ta ɲɛfɔ o kɔfɛ juif muso bɛna silamɛw bilasira ni mun ye a ko silamɛw ne bɛ mun fɔ aw ye a ye segin aw ka taa ka misiri kɔnɔ aw ka nin kiiri a b'aw ka kuranɛ kɔnɔ a ye taa kalan a bɛ yen n'aw ma sɔn kuranɛ ta ma n'aw nana yan fɛn min man d'aw ye ne b'a tigɛ n'o de ye wa a tɛ k'aw sago ye a bɛ kɛ ne ta de jɔn ye nin f'u ye juif muso de fɛnɛ don ne ko ma n k'aw bɔlen aw seginna ka taa wa ko ka taa min tuguni a m'an faga a y'an faga de yahudiya muso y'an faga o yahudiya de alors que diinɛ sira fɛ juguya tɛ silamɛw ni diinɛ si cɛ ka tɛmɛ yahudiya kan wallahi yahudiya de tɛ anw fɛ ala y'o kuma fɔ an ye chrétien b'an musala mais yahudiya kɔni t'an fɛ mais yahudiya de filɛ ka f'u ye a ye segin aw ka taa kuranɛ dayɛlɛ nin bɛ yen ja juifu b'an ka kuranɛ dɔn kuma dɔ ka tɛmɛ an kan bamanan ko ni ba ye kini kɛ wulu ɲɛna k'a bɛ sa mɛn ni ba ye kini kɛ ka wulu jɔlen to a b'o kalo bɛɛ kɛ sa a tɛ kini kɛ tuguni a tɛ kini kɛ tuguni ni kafiri de kɛra anw bilasira ba ye sira a kɛra maloya ye sa dɛ o b'a yira k'a fɔ tiɲɛ na ni a y'an diya an ka diinɛ nin ta n'a man diya an ka diinɛ nin ta solution si tɛ yen ni silamɛya ni tɛ mais i tɛ se k'a faamu k'i to yan wallahi hali ONU an taara ONU Nations Unies Organisation des Nations Unies an taara ziyara 32 étages de don mais aw bɛ congrès kɛ yɔrɔ min ye télé la o bɛ 4e étage de la an taalen ONU ziyara seli waati de sera ONU kelen aw bɛ diɲɛ président bɛ soba min kɔnɔ ko ONU an taalen seli fana kuma de sera k'an to yen ne yɛrɛ ko n k'an ka ziyara lajɔ an ka taga seli kɛnɛ ma an ka taa misiri dɔ ɲini an ka seli n'an tilara an ka don tuguni maa min kun b'a ɲɛ ka yɔrɔ yira ko karamɔgɔkɛ e kana jɔrɔ seli yɔrɔ bɛ y'anw fɛ yan ONU kɔnɔ yan seli yɔrɔ bɛ yan n'aw ma silamɛya minɛ a bɛ taga diinɛ nin ɲɛɲini kafiriw fɛ yen koyi n b'a fɔ aw ye koyi wallahi o b'a ka image min yira la an ka jamana kɔnɔ o tɛ dɛ o ka problème o b'a ka résoudre ni silamɛya de ye sisan ko seli yɔrɔ bɛ yan n'anw ko silamɛ bɛ seli ONU kɔnɔ yan ko n'an ka taa wallahi an taara a taara sali belebele dɔ yira an na k'an bɛ seli yan de a don seli fana ne yɛrɛ de kɛra alimami ye maa wɛrɛ minnu taara an sɔrɔ yen olu bɛɛ de nana an ka seli a kɔnɔ n'anw ko seli bɛ kɛ ONU na yan ko nin t'a bannen an yɛlɛla sanfɛ o ka juma misiriba bɛ sali belebele jamujan ko wa juma don ko ni sali bɛ dɛsɛ jama kɔrɔ ja juma bɛ seli ONU kɔnɔ juma bɛ seli ONU kɔnɔ ni e ma se i tɛ nin réalité bɛn dɔn koyi nin tɛ fɔ télé la dɛ américain tɛ nin fɔ télé la ye koyi wallahi o tɛ nin fɔ mais ni ser'u fɛ yen i bɛ nin wallahi américain ni américain noir ye ni fugulan b'i kun na anw tɛ ka mɔgɔw kɛlɛ yan ko bonmosi b'u la fugulan b'u kun na ni américain y'i ye cogo dama wallahi a bɛ salamu de bila i kan ka sɔrɔ silamɛ tɛ k'i natɔ ye dɔrɔn i ye cogo dama a bɛ salamu de bila i kan n ye muso ye Amérique a b'a ka mobili boli ni kabu dafalen de b'a ɲɛda la ka ɲɛda bɛɛ datugu ni ɲɛkisɛ 2 tɛ wallahi a bɛ valan na a b'a ka mobili boli
mais an fɛ yan hali passeport ta yɔrɔ la Mali la i bɛ taa an ka passeport ta yɔrɔ la muso photo tatɔ dama u b'a fɔ ka fini de bɔ a kun na fɔlɔ o kun tɛ kɛ dɛ mais sisan a daminɛra Mali la yan anw ta ka jugu silamɛya kelen na ka tɛmɛ américain kan n b'o fɔ aw ye koyi wallahi muso photo tatɔ yan a ka carte d'identité photo i bɛ fini de bɔ i kun na sa i kunsigi langolo k'i photo ta n'a ye Amérique i b'i photo ta n'i ka foulard hali kulo i b'a datugu mais ya i kulo bɛ bɔ i kunsigi bɛ bɔ Philadelphie u de la k'a tagi dɔ ma ɲinɛ ma o don ka dɛ ma ka misala de d'i ma i ka faamuya k'a la u de la k'a tagi dɔ kɛ bangi la minnu taara tagi kɛ cɛw de don o ye burumusi de d'u la ka ɲɛda datugu a bɛɛ cɛ ka taa bangi piège ka taga nka dugu jɛlen u ka gouverneur bɛ bɔ télé la ka mun fɔ ko minnu ye nin baara kɛ ko silamɛw tɛ dɛ ko bandiw don a kana k'aw ɲɛna ko hijabutigi mun bɛ dugu kɔnɔ k'olu don ko maa kana ɲɛmunu tigɛ hijabutigi la kuma tɛ k'a blessé bandi mun ye nin kɛ an b'u ɲini ka tila k'u bila kaso la hijabutigi min bɛ Philadelphie dugu kɔnɔ k'an ka bonya b'o kan a y'aw hakili sigi aw nɔ tɛ nin ye atakbir atakbir walillahi alhamd kafiri de ye nin fɔ mais Mali kɔnɔ n tɛ kita dɔ Bamako dɔ de la ka minɛ den suɲɛ la sugu yɔrɔ dɔ la ye cɛ de don k'a ye hijabu don a don hijabu don muso si ma lafiya sugula tagasira ni dugu tagasira la a bɛɛ sabotira parce que pannege bɛ kɔnɔ min kɔnɔ ni ko ja o b'o sɛnɛ teliya o tuma na anw bilalen bɛ diinɛ de la k'o gosi k'a fɔ ko an ye diinɛ kanuba ye ka sɔrɔ an bɛ k'a lagosi fɛn dɔ bɛ yen hali ni ma se a kɛcogo ɲuman na kɛba ɲuman i kana lagosi i ka hɛrɛ t'a la kuma tɛ silamɛya baara ɲuman kɛba a bɛ ka kɛ Ala kama a n'a ka dalu de bɛ ɲɔgɔn na e ma maa sabote i ma maa lagosi n'o tigi tɛ ne ye silamɛ lagosi k'o tɛ silamɛ ye kafiri bɛ kɛ cogo di n'a fɔra silamɛ ma ko kafiri tɔgɔ ye jumɛn ye e b'o tɔgɔ bɔ min a b'a a y'a janto koyi wallahi dɔw bɛ kuma de don aw da k'aw balima silamɛw lagosi n'a ye k'u mafɛgɛya n'a ye k'a sɔrɔ Ala b'a dɔn jogo min bɛ ka da u la o jogo tɛ wa nin ye kuranɛ aya ye Alahu Taala ye mun fɔ i k'i hakili to a la aya 2 o bɛ suratu Ali Imran Alahu Taala ko anw ma qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum Alahu Taala ko alakira sallallahu alaihi wasallam afu ye Muhammad n'o sɔrɔ ni maa ninnu bɛ Ala de fɛ tiɲɛ na k'u ka tugu i kira Muhammadu kɔ n'o kɛra Ala ka kanu u b'o sɔrɔ wali Alahu Taala bɛ yafa u ka jurumunw ma jamati Ala sɔrɔ ni sira ye ni kira ti an tɛ Alahu Taala sɔrɔ ni sira si ye ni Ala ka ciden ka taa sira tɛ dɛ o ka diya ye dɛ o b'a yira maa kɔni bɛ kɛ silamɛ ye ka limaniya bi bonya nka maa o maa ka Ala kanu bonyara ni kira tɛ ye wuli ka bɔ a kɛrɛfɛ a tigi ni fa man jan ɲɔgɔn na wuli ka bɔ yen karisa ka limaniya ka bon ni kira yɛrɛ tɛ ye karisa ka Ala ɲɛsiranya ka bon ni kira tɛ ye wahyu jiginnen ka kuma jumɛn jafariya ye anw sɔrɔ yan f'an yɛrɛ b'an valeur de yɛlɛ ka taa se Ala ka kiraw ni nabi ɲumanw ma o jafariya bɛ y'anw sɔrɔ jamana nin kɔnɔ yan a y'aw janto dɛ karisa ni kiraw don sisan karisa ni nabi ɲumanw don sisan Alahu Taala ka danfɛnw na anw adamadenw filɛ cogo min jɔn de bɛ kira ni nabi ɲuman bɔ wahyu bɛ jigin maa min kan maa min bilara ka Alahu Taala ka ci lase e ma maa si ye k'i b'i kun kaɲɛ o tigi la maa ma ni nabi ɲumanw ni kira ti a y'aw janto aw yɛrɛ la koyi ko ni Ala bɛ fɛ ka wulu halaki a bɛ jeli bɔ a kun cɛmancɛ la a nɛn tɛ yen sɔrɔ k'o nɛmu a nɛn tɛ yen sɔrɔ o b'a yira ni halaki ka surun i la fɛn minnu man kan tɛ k'a fɔ i b'olu de fɔ minnu man kan tɛ ka kɛ i b'olu de kɛ o b'a yira e ni halaki man jan kuma bɛ kuma na a man ɲi silamɛ da dɛ wallahi anw kɛra Ala jɔn ɲuman ye cogo cogo an man kan tɛ k'an yɛrɛ sanga nabi ɲumanw ma an kana ɲɛgɛn sanga kiraw ma an ka hɛrɛ t'a la i ka hɛrɛ bɛ mun na e yɛrɛ man kan tɛ k'i yɛrɛ fɔ yɛrɛ i ka ne yɛrɛ fɔ mais waati bɛɛ ne de kalannen don n'aw bɛɛ ye n bɛ siran Ala ɲɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan karamɔgɔkɛ o fana ye sugu jumɛn ye o b'a yɛrɛ k'a fɔ i k'i janto i yɛrɛ la dɛ wallahi fɛn dɔ bɛ e b'o kɛ hɛrɛ ye hɛrɛ tɛ koyi ɲɛmɛrɛ senna teliyara cogo o cogo n'a tɛmɛra sɛw ka suluda la o b'a kunu a tɛ tɛmɛ yen tuguni o y'a taali o y'ale ka diɲɛ bannen ye sa o b'a yira k'a fɔ Ala ye limiti dɔ de d'i ma i ka da ye ni ko i bɛ tɛmɛ yen ka i tɛ foyi ye ni halaki tɛ Ala kan bɛ kisi ka bɔ halaki ma aya 3 ka Ala ka ciden ka taasira ni ka kɔkɔrɔma don ye i ka fam Alahu Taala ko an ma min suratu nisa aya 115 ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا الله تعالى كما ومن من كرم محمد صلى الله عليه وسلم
ala ka cide alayhi salatu wassalam ya suso Allah ta'ala kelin ko fe ka kanda sira dengene ma ya iye ala ka cide ya fongo nyoya e sira were de choisi muti ala tani mun dira krama mun no tikeli iklera ka tugu tasra were ko ghayra sabilil mu'minin muti mu'minun ka tasrai o bayra jala ka ciden ko fe saban nun dibe mu'minin beti mawluka ulule na ni dine jele fo ka ala sam iye kira bla yesabo fene bla israi munyi no wallahi Allah ta'ala bi ka kunya to fembulu ma tawalla ire ye kunya sembe yoromi kala bino to nyana onala yo kay kuna jarawa kalla amakatene wa nuslihi jahannam ali ala bi klaki do jahannam kono ki jini wasaati masira ko tayoro ni laban chugo che jugora mami laban kare jahannam kono nay ni laban karawi ko laban che jugora emi do na tasma konala jahannam ma inde islamu wala ka cidin ka tasira susuba ibe ayakli to ayra la ki take mala gushi de eti mashila gushi anve fona kara dine mai ne ra koni mase ka fengele minvam ite dine mashi mumba ka dine la gushi ni islamiyati ero anti se ka chrétien koni ka ko fawo ye kitaka o ka hiji gero bawo de feyo chrétien koni tie chrétien koni na gushi abada ayre be dine mina ki jo mikro la telini arajo an ka tasira beta hali mami ti chrétien nyumani chrétien chela auto sabuti ite jifu ye sakaba kaba ka jifu nyogondo la gosho kuma taala hali jo batola jetu mun bala sabale ni bala kunu bali tigila maw itu ya bada ka foku baka fie do fu ka jola itai e mami nzona ka woro ere nyimi ka kaka joka ni mabe fe na gushi ale de kanga tala gushi ma leere hala wolo de abaka buli do kalfaula ninti do mi yiki haklitonina ngebe jonye kaka tasira la gushi islamendo ni hijabu do ibe sabuti ni bomoshibla ibe sabuti ni kafini nabbe ibe sabuti ni krasili kala bay anfe ibe sabuti ni katasira bla qur'ane kalani ni qur'ane doniya may ibe sabuti akramaga ma fa ya ziza ande munun daji ni nunju be sololo lu de tida dikramago ma ay nunun kala qur'ane la nga demsani mimbe no kadanye ngami to bla o kolewla e sabotage biti mini ka e rebe dine mina e mo la fasa fi di bo la gushi e mi ka dine la fasa fi ba la gushi o ye kolokolo ko e salo na sinu ngono senegali demsani sanshigi againa qur'ane kongru de la jamana ere million shegindama million shegindowa jamana e million shegindama erosilita bordo wartigi do ko misali kono fana ni sojara o ye million nani faraka million nani mais en fait qur'ane kongru foni kuma dola anyere hinara ila ka doni di timetoma note ka foko jamana ko nimbo o ti jamana ka programme kono ya ate ka foni qur'ane durushibaw ye ni qur'ane kalambaw ya nga hakili tula olu rebe fe akadatu de kachara hal misri ibe fe ka misri jo envers ejija kuma dola ko jo ko jumaseli damene ya ni papier ka soro de note ni ko iba daileli bla papier soro la foni benama nyuma ma note o misri kelenti dailet ibe la goshi de ko misru chara bina dugu beke misri ya alors que bari mitina chani misri en fe ya glomiro e watu timaranga jamana ko na yikunti glomiro ere oluti wati jambaw yam yere ka watu la mise ka kuma uka hali globutili langolo marabaga mimbe fenkoro vere hali globutili langolo ko memolo yanai ababla borode ko ni nana butili sana yimi nyana ta usoro abi denka dola boko yirela koni bi makonya me amason ka dakene ka bi malo ya ko globutili langolo hali essence frela mun be srada la ko memolo ka essence ke globutili langolo ko mais ay glokele sanga yi en fait ya laji na yi misru la gushi ka fanga di barnu ma ande mo chugo mana be anyetal folo iranga jamana kono fato demiseni kuntiye abe fato chekoroba musokoroba ngabi alaje demiseni mba hakili ka bi amanjangu amanjane ni drokum ma fawli muna juin ya wulola walma shisha walma shisha o kelmo ka tatu ko atigila aw kan nun de kele demi kan ke chieta ni ti o kera fatoi fama safolo en ye kolokolo jigilatige ibo de bolo na be kulela ire maduro abi yele la ire ni gele abani na warti mawkuna mawnya kumnendo ye kele ni bi yele la ire mai we muni soja sugi ana hakli bi nyuan fe fa de tala ana hakli ti nyuan fe o fe mi mbaka o demisenu chien fere de beke o fe bi boyi chogomi
mais an bako de favoriser femi ye dine ko la gushi ayaw janto de wallahi yaw akana ke islamiya la gushi bay akana ke dine la gushi bay akana ke islamiya la gushi bay aka ke islamiya kanu bay kren yalla be fe ka dine min ka ala kira ka tasra yi fen jume yalla sallallahu alaihi wasallam iko nyini ko don ni yo don ka badro bara bela jelenya allahumma rabbi amba yini musabala fe ala kan ka ala ka ciden ka tasra min bay nan do na hadisa wala wati kama jabir bin abdullah ka hadisa do be akwala ka cide sallallahu alaihi wasallam yikanto aka kuma dola ako wa qad taraktu fikum man lan tudillu ba'dahu konyi fendo to aw bolo mina saka fendo to aw bolo aw tiflifiu in i'tasamtum bihi kitab allah ni aw ya femas nam mine naw bolo fly aw tifli o ye fendu may allah ta'ala ka kitabu rawala wa sunnati anali alakraka tasira sallallahu alaihi wasallam no ya ka sunnay bayra ke to qur'ane kala na filitin ki to hadisa fenana amba jigi filifena tila aha meni nunu mbla ebe se ka dina fo meni nunu ti anga ke islame qur'ane tal anga ke islame hadisa tal e o fena su gujmei hali bo mayre an fe ya ko tiena ni hadisa ko koni ndo ango bla neni mati kuma hadisa ka kadaka madashila neta yi qur'ane o koro ala fena madde fanshila e mami ko qur'ane hadisa tal o islame ebe islamiya famu chugodi ni qur'ane da mai ko hadisa tal hadisa do koni be o mangene o ti jati hadisa yere doni gelo yaira na makene dro da lutita nai o menti hadisa shita do yere ko ambe deba sigi me deba yere condition ka ke ko hadisa tal e bi sigo deba kene kamunai o bayra le hakilna min fo sonu mai be fe kata favorite hadisa tal ore kama ngaw ka kala wallahi ni aw kala na be mona boana menayi ni mpeto karamugo bolo o korote ko karamugo bina décourager mais kadi karamugo ya ofena ka avancer chugumina autina ketinde aye kalanga de karangra yala mbala kaw aw koni mbala mi foli de la sawma ni do wala kaw bamba utala kadaka anga dugula ya ibe misri chama ye ko muso ka kala rofle ibe do ko dukono na ye ko ambo bina kalanka madrasa so okol so muso bo luye kata kalanke nga ne koni te kita do ba mako koni ti yoro yi enve koni ti koroba kala yoro yi abaw fe ya Ade. ito ya enve hali wasabu ni ya jatimene ibe muso de ye grinaka me chawta manjala wallahi chawka la meli man chawti wajulu la meka chaya keshoro posu utala meka chaya abeya malaka udi abayudi o fenomeno meno ko be baraka na tami o kele de bidamne wallahi kele de bidamne chebdo be ali musoka shufe na flasili abakela muso be na flasili min damne baye kuma chemu ndela telefoni voix be augmenter do be frateleka demsenu ni fa be mankam bachi fo mumbe sella o ka décourager oba chewo jamana abe selimi na dura be se ka introm ti chogomana parce que na mena kam muso ye selikela baya lere duntiti o malo ya de baso no te malo akote chebe jogo nyumanta muso la chogo mi muso fena be jogo nyumanta chela iti oni ye jogo nyumando bi muso la wuli ka faraka akase dujme be dumi kadi katima ala batu duka muso be siralanya be ala batu chebe siralanya ba ala batu o muso yere ka ke che kalambayi ni saballa ki yira majigi bashita la bse ka ke ko komi tante bolo ibe freke yoro la ibe bolo la baraka yoro la ki sigi maw koro ka kalanke hal misiri kona tante o komi muso bi kalana ni surafana to duna ye ni sunogo wati che isiga koro akikala o kone akuma fokadina barakele barakele mano wanda che ki sigi muso koro ko ngala masenga ni darsula amano wanda ngama no alors que ni madala ko kala yere bedda mumbe muna katime muso ka che kala yeka o garambe akala shiti nyekumunta Allah sabotage talla abedamna ni yele ka kunche ni yele kala be flen amma sabali halni muso ya timina jiaso na sabali ti chela muso rebe décourager wa chere ka dogo ko muso bi kala nyina fe ka be muso jabi kuma kandumana hal na ya donka muso kala nenu ata jabi kuma kandumana oye be kala la chogoti repolo di che di dutigi o ngay ba bedon kalantu yikuy wallahi kulo gelati letri sebende karsa kulo jalen do ay letri dama fika kalan ni ma kalan ge ti sala fi
o de kama y'aw janto dɛ dɔw yɛrɛ ti fɛ o ka niveau ka yɛlɛ silamɛya la abada o maaw caman bi a ye sugu kɔnɔna lajɛ bayi dɔw b'a daminɛ tabalinin na ala bɛ garijɛgɛ foni a b'a kɛ kɛsuni ye garijɛgɛ bɛ foni a bɛ so dɔ ta garijɛgɛ bɛ foni magasinw min na an bɛ bɔ mun kalama k'a taara Chine ko cɛ ka jago yiriwara ala ka dɔ fara a kan yɔrɔ nin ka di commerçant bɛɛ mais n'a sera kuranɛ ma kabini dɔw bɔra u ka village la ka na baara la yan n'a bɔra ni suran 2 min u ka dugu la ka na yan hali sa o suran 2 kelen nin de b'a kun na dɔ wɛrɛ ma fara a kan kulu wallahu in'an tɛ ɲinɛ a kan a banna foyi ti fara a kan mais ni ko ka dɔ fara ko ko ka ca baaraw ka ca an bɛ wari ɲini na hakiliw yɛrɛ ka girin an ti se o wari ɲini yɛrɛ bɛ mun kɛ o jate la o ka bon ka tɛmɛ suran kalan kan mais ni suran fara dɔrɔn ko ka ca nin bɛɛ don yɔrɔ t'an kunkolo kɔnɔ i jija kuranɛ suran don yɔrɔ ka sɔrɔ yen dɛ wallahi ye tɔgɔ 120 min récite kunkolo la kuranɛ suran o ma sɔrɔ i kunkolo kɔnɔ i josi t'a la ala ka hakili ɲuman d'an ma dɛ al-Irbad bun Sariya ka hadisa bɛ a ko don dɔ ala ka ciden selila ni anw ye sallallahu alaihi wasallam ko ala kɛra tilara selila yɔrɔ min ala kɛra wulila ko k'i ɲɛsin anw ma a ye wajulu min kɛ ko wajulu min kɛra wajulu danna sele ye o kɔrɔ ko wajulu min a ye nafa ɲa bɛɛ lajɛlen ta tuma la mais olu yɛrɛ tilara ka mun miiri k'a kelen bɛ komi nin wajulu ye kan bɛnda wajulu ye ala ka ciden ka nin wajulu kɔrɔ b'a la dɛ kɔrɔ i ye wajulu ba wɛrɛ na kɛ nin kɔ kɔni sa ala kɛra kumana a bɛ kuma ni kan ɲa kan kɔrɔtalen a ɲɛ fana kumunen i n'a fɔ n'i bɛna kɛlɛkɛdenw bilasira i b'u bilasira ni kan min ye ko ala kɛra ten nin sallallahu alaihi wasallam o kɔfɛ ala ka ciden y'i kanto ma a ko usikum bi taqwallah n bɛ aw laden ni ala ɲɛsiranya de wa sam'i wa ta'a ani lamɛnli ani tuguɲɔgɔnya a ye sira ala ɲɛ dɛ o kɔfɛ aw ka ɲɛmaw aw k'u lamɛn a ka ɲɛma a ka tugu a nɔfɛ wa in abidan habashiya hali n'a kɛra jɔn de ye mun ye Éthiopie jɔn ye a waati olu maaw de tun bɛ taa yen hali n'a kun kɛra o ye ko de bilara anw ɲɛ a ye tugu a kɔ ɲɛma labato silamɛya baara dɔ don madama ni ɲɛma kɔni min bila ala sɔsɔ la ko silamɛya baara dɔ don o kɔfɛ ala ka ciden ye mun fɔ a ko ni maa min kɔni ye ɲɛnamaya jan sɔrɔ fa innahu man ya'shu minkum ni maa min ye si janba sɔrɔ aw la fasayara ikhtilafan kathira k'a tigi bɛna fɔnko ɲɔgɔnya camanba ye dɔ b'a fɔ a jɛlen dɔ ko a fini dɔ ko bilenman dɔ ko jɛman dɔ k'a ka ja dɔ ko a ka surun kɛra ko n'o waati sera a bɛ mun kɛ fa alaykum bi sunnati n bɛ aw ma nin ka taa sira ye n ka sunna wa sunnatil khulafa al-mahdiyyin ar-rashidin ani n ka nin cɛ belebele minnu ni bɛna taa k'u to a y'olu fana ka taa siraw minɛ ni tuguraw cɛ baw kɔ o kɔrɔ ye tugura ala ka ciden de kɔ sallallahu alaihi wasallam ninnu ma ala ka ciden janfa a ka ɲɛnamaya la hali kɛra fatulen kɔfɛ ninnu ma ala ka ciden janfa kuma caman bɛ fɔ aw ye tiɲɛ t'a la dɛ sahaba kelen tɛ yen mun ye garikisɛ kelen tigɛ ala ka ciden ka sokɔnɔma kelen na o tɛ yen kuma tɛ kuma de bɛ fɔ an ɲɛna ko Umar bin Khattabi ye tɛgɛ ja ala ka ciden denmuso ɲɛkɔrɔ ko fo k'o kɔnɔ ci o tuma fa de tun b'a la nin bɛ don adamaden kun na cogo di Umar bin Khattabi ka ala ka ciden denmuso juguya fo k'o gosi o ɲɛ kan o tɔɔrɔ yɛrɛ kɛra sababu ye k'o kɔnɔ teliya k'o kɔnɔ tiɲɛ ka den fa nin de bɛ fɔ an ye Mali kɔnɔ yan ko ala ka ciden ka sokɔnɔmɔgɔw défense ta b'a ye anw ye aw ye jɔn ye ka kɛra somɔgɔw la gosi yan aw ye silamɛ dɔ ye ka ba Badara Ali la yan Badara Ali tɔgɔma joli joli b'an fɛ yan Badara Ali yɛrɛ ye mankutu min sɔrɔ e ko sahaba yɛrɛ y'o sɔrɔ Mali la yan a ka di bɛɛ ye fanya tɔgɔ dɔ ko Badara Ali Badara Ali sajaja kuma yɛrɛ bi fɔ an ta don a kuma bɔra kitabu jumɛn kɔnɔ ko Badara Ali ni kafiru ka kɛlɛ dɔ la muru dɔ kun b'a bolo n'a ye muru fili ka taa kini fɛ k'a bɛ maa 100 kunkolo tigɛ yɔrɔnin kelen ni muru taara numan fɛ maa 100 kunkolo ko Badara Ali kun b'o de tigɛ yɔrɔnin kelen kuma ni tiɲɛ n'a nkalon ne kan t'o ma e yɛrɛ dɔ kɔni faamu a la mais Badara Ali kanu de kɔni ye maliyɛnw bila nin kuma fɔlen a kanu de kɔni ye maaw bila nin aw ye jɔn ye ka Badara Ali dɔgɔya yan aw ye jɔn ye ka Alasani dɔgɔya yan walima Fuseni an fɛ yan ni muso jiginna ni den filanin na ni den kɛra cɛ fila ye kaba i bɛ maakɔrɔ yɛrɛ ye ko nin n'a tɔgɔ nana tɔgɔ wɛrɛ tɛ ɲini tuguni dɔ bɛ kɛ Alasani ye dɔ bɛ kɛ Fuseni Huseni ni Alasani kanu tɛ yan mais ka sin ka mɔgɔw jɛko ye kɛ ala ka ciden sokɔnɔ mɔgɔw jugu ye ne yɛrɛ ma se ka fɔ i faamu ni i n'a fɔ yan n'olu kana mɔgɔw kun bɛ ka ala kira neni u kun bɛ ka ala kira denw neni a n'a muso i n'a fɔ aw nan'o de sɔrɔ Mali la yan aw nana kɛ olu défense taaba ye alors que ninnu bɛɛ kɛra ka sokɔnɔmaw défense taabaw de ye yanni aw ka nin taasira ka se yan
badrali anan ba fatimatu nunu fatimatu togoma kolokolo banga du kono alasan togoma kolokolo be aluseni togoma kolokolo be lasinani useni togoni fochugo min kan no gan yere mambo ha ni tra sinzani ya fanfe ni sinali fenfe me ngabe sayidina ali di sayidina ali nganyo dia brezi anyere ka bamanan gan fochugo la ka ke sinali ina fo lala anye leila yele machugo min ka ke lala yi anye umu kulsumu yele machugo min ka ke kurutumu ha ngabe yekira ka sokunu mugo kamunde o de yambla ni togo nunu folina me kanan ke kira somugo jugu ye japo yalla e o fana be se kola akala me na fo français anga jamana ke état de guerre ye japo yalla chugo ni beti me police so fenfena boroba do falembe chenjena ka joyi ka jamana bla guerre la japo yalla ayawjiya mawjiya be guerre la anta karatin Allah yo yemali bla odi boloka ayawjiya mawjiya be état de guerre de la an sona ma fana ambo de la wa ni ma fana na nambla kira ka sogono mo jugu ya de la yanje amanje kambla ti an koni na ku defense de ta kira ka sogono mo ambo lu de ka haken ni jonu ka hakachi alors que de banola parce que ti mami muso fe to de on fe e ko ebe fa de fe be de fe ti muso fe o e kanu sugu dmei Aisha tuti kam Hafsa tuti kam togoti se kadda namba Khadija kelim borala kira furmuso shiti aw bolo nyeshimu makatanga doni ndawka e aw ko kira musoti muso nyumai odun sara kira kafurula okoro kira erebe chogoti abetende kira muso mai kira mulu furusa u fatura kira kafuru kono kira fatura ku betoyi kira mabawla e ye jugo fenfen fo kira yu maro bekai o muso jugu maraba o che o togo awode kama maliki ya fokoi comme numbe fe ka kira de nini o tardo be kira nini directement chogodi o baka ala ka chide nini indirectement wallahi kira nini de do e ay do classique no dora ka laje do ka singa na dora ka e prévu ka tableau la e ka taka classique no mo do visiter dimsen wulla dora ki fo u yiku ku sigi u sigi yella greta ka semaine no ka tableau la ko jome ni kala dimsen shimasi alors que au niveau do mais au bedde sera ibotola ko vraiment niveau tawla demsen chiere la be mo la malo yako aw no mo ko roba se kan ngala est ce que chiena kam demsen ma akame maîtrise de ma demsen tu yere kala o maîtrise de bo kala mo na demsen de sera aw ka balontana wala jedro équipe do be nay desi ko dama doke mo ko ta fo entraîneur ngabe démissionner est ce que entraîneur de ko mettre en kono akuntew mais ale ka demsen ndo ale di wu kala ale de hakilna duda o ma marché wu gushira afora kala ka démissionner mi amma fo ale rebe démissionner o koro baramaya ni do foro joru ma o fla de be fo entraîneur ma o koro ni fefe fo sahaba ma ikanto ma de ikambala kira de ma sallallahu alaihi wasallam wa baga do an fana kunna kelengelen de parce que anta kalam wallahi ay kalanga de suragati bamana fil lendo dongli la de akuma fefe mana sama ba bemne ni de chien ni bekera chien e noko anga makoro bawyi dine temesira min ve ka koro e yala ulu yo baraka fili de la biko islamia do an ve islamia do nan fe sam ba irika mana san ke me irika joli e ulu be ku metasira min ka kira ka sokono man nin tala e nga be nan be dewruti kambla sira do kayina fo gerde be jamana kono o munum be yan fe olu baka ala kira ka sokono ma o defa munum bi yan fe olu tay sahaba defay kasro galon ma umma bi ka sahaba o defa o kelene baka kira ka sokono ma o defa o kuma dola daga di sahaba defan bawla parce que sahaba kokoro ma dum baw kira ka sokono ma kelen ni kama mewda o ngay min baka kira ka sokono ma kokoro ma do yere ka kuma la de ni chien do andun klobe muna chiete edum baka sahaba o neni kafiru bana jiyen yɛrɛ kɔnɔ nin na fanga se sababu ma n'an yɛrɛ kan ka maa neni ameriki ka cɛ cɛjuguba min filɛ fanga ba la ni ba bi tɛmɛ an bolo ka tɛmɛ nin kan ni nale fanga la fɛn saba bɛ yen a bana bɛɛ la a ti silamɛw fɛ a ti farafin fɛ a ti fantan fɛ o bɛɛ ma dafa anw na wa a bɛɛ banna yan a ti silamɛ fɛ a ti farafin fɛ a ti fantan fɛ a sigini bicaya lajɛ Afrique président kelen tɛ k'a ye mun reçoit Maison Blanche la Afrique président kelen tɛ a t'a si fɛ o kɔrɔ Afrique yɛrɛ a tɛ Afrique ko yɛrɛ de la a tɛ silamɛya ko la a tɛ fantanya ko la
ne bolo ni kan ka maa neni komi nin ka de ni kan ka maa neni kan kulu de neni mais olu bɛɛ bɛ yen u bɛ ka silamɛya tiɲɛ u se de t'a la n'o tɛ Alahu Akbar fɔ kan tɛ mɛn u ka jamana kan ma olu neni fo ni maa ɲumanw dalen bɛ dingɛ kɔnɔ i bɛ taga baga olu ma k'i b'olu neni ko sabaw y'a dɔn ta o y'a bɔ ten maa minnu kɛra sababu ye ka silamɛya lase anw fɛ yan a kɛra bamananw ka kuma ye ka si maa kungo la dugu ka jɛ o k'i ɲininka ko mun y'i ɲɛ bilen yɔrɔ o kɛra an ta ye sa dɛ ka ɲɛgɛnɛ kɛ bama ka bɔ a la k'i ta o de y'an ta ye an ni sabaw ni ɲɔgɔn cɛ an b'a ɲini Ala fɛ Ala kana kɛ sahaba neniba ye Ala k'an kɛ jama ye jama min bɛ sahabaw fɛ an b'o ɲini masaba Ala fɛ Anas bin Maliki ka hadisa bɛ yen k'o fɔ ka hadisa kun cɛ ye a ko don dɔ maa saba nana Ala ka ciden ka so kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam a maa saba bɛɛ ŋaniya ka ɲi u bɛɛ nana hɛrɛ la nka u filila k'u bɛɛ nana ɲininkali de kɛ Ala ka ciden ka bato cogo la Ala kɛra furumusow ye kira ka bato cogo fɔ ninnu ye Ala kɛra bi sunɔgɔ Ala kɛra bɛ nin cogo la Ala kɛra bɛ nin cogo la kabini o yɔrɔ la saba ninnu sina ka jɔ Ala kɛra ka baara la ten i ma sɛtɛnɛ don cogo ye mɔgɔ la ni maa saba sina ka Ala kɛra ka baara sous-estimé dɔ y'i kanto dɔ ma k'an kana ta Ala kɛra fɛ dɛ ko Ala yafara o ka jurumu bɛɛ ma o yɔrɔ bɛɛ la dɔ y'i kali ko ne kɔni bɛ n kali yanni n ka sa ne tɛ dumuni kɛ tile fɛ tuguni o kɔrɔ n bɛ tilefɛla bɛɛ kɛ sunna dɔ fana ko yanni n ka sa ne tɛ n da ka sunɔgɔ su fɛ tuguni n b'o bɛɛ kɛ nafila seli la dɔ fana ko yanni n ka sa ne tɛ muso furu tuguni ayi ne tɛ furu kɛ tuguni y'a mɛn a bɔn n'a ka sigira kan de ne tɛ maa si furu tuguni ni maa saba ni y'u lajɛ o bɛɛ ka kuma ye kuma jɔlenba kuma kɛnɛmanba mɛ jaw filila olu sina ka taa ten u taalen Ala kɛra nana kira nalen kira furumusow ye kɔntarandi kɛ Ala ka ciden alayhi salatu wasalam o ko Ala ka ciden ko maa saba fɔra i kɔ yan dɛ alayhi salatu wasalam k'u ye anw ɲininka i ka bato cogo la bɛɛ bɛ ka ɲininkali kɛ i ka baara bɛ cogo di an ye i ka bato cogo f'u ye ko kelen ko dɔ y'i kanto k'ale tɛ furu kɛ tuguni dɔ ko ale yɛrɛ tɛ ale tɛ dumuni kɛ tile fɛ tuguni dɔ ko ale tɛ sunɔgɔ tuguni su kɔnɔna na nin fɔra yɔrɔ min Ala ka ciden dimina de sallallahu alaihi wasallam a ko ye nin de fɔ ko ye nin de fɔ o yɔrɔ bɛɛ la Ala ka ciden donna misiri kɔnɔ ka jama fara ɲɔgɔn kan maa saba min ye kuma fɔ o fana bɛ kɛnɛ kan dɛ kira sɔrɔla k'i jɔ a ye kutuba kala a ko maa saba ka kibaruya sera n ma a m'u ta o tɔgɔ ma dɛ maa saba yɛrɛ bɛ jama la u b'a dɔn kira kan bɔ olu de ma dɔ y'i kanto k'ale tɛ nin kɛ dɔ fana ko a tɛ nin kɛ dɔ fana ko k'a tɛ nin kɛ kira ko nin fɛn o fɛn ne aw k'aw ta kɛ ne kira b'a bɛɛ kɛ aw k'aw tɛ ayiwa dumuni kɛ tile fɛ ne bɛ dumuni kɛ tile fɛ dɛ n bɛ sun waati dɔ la n bɛ waati dɔ bila aw y'a yira k'a fɔ aw tɛ sunɔgɔ su kɔnɔ tuguni ne bɛ sunɔgɔ dɛ n bɛ waati dɔ sunɔgɔ n bɛ waati dɔ kɛ nafila seli ye mun ko ale tɛ muso furu tuguni n'aw taara aw sara ni musow de la o kɔrɔ muso bɛ n bolo a ko hazihi sunnati ko nin de y'ale Ala kɛra ka taasira ye faman ragiba an sunnati falaysa minni nin taasira min filɛ ni maa min y'i banina k'i yɛrɛ jɛngɛ ka nin to yen k'o tigi t'ale dɔ ye ja maa tɛ Ala dɔn ka tɛmɛ kira kan maa tɛ se ka Ala bato ka tɛmɛ kira kan ni fɛn y'i ɲɛ dɔn ka tɛmɛ ɲɛbɔ kan i mana furakɛli kama i nana cili de kama ni maa fɛn fɛn y'i nɛgɛ k'e ta nin hali ni kira kun bɛ ɲɛnamaya la parce que ni bidiya yɛrɛ bonyara anw bolo n k'an jaabi faraya dɛ an jaabi faraya dɛ wallahi dɔnnikɛla dɔ ko jurumu bidiyama de ka di sitɛnɛ ye ka tɛmɛ jurumutɔ kan parce que jurumutɔ n'a fɔra ye ko nin man di Ala ye k'a bɛ tubi ka bɔ a la nka bidiya mana sinsin maa bolo e bɛ sin k'o fara sunna kan ten o ye sunna dɔ ye o tɛ bila tuguni o ye sunna dɔ ye o tɛ bila dɔw yɛrɛ b'i kanto ko ni kira kun bɛ ɲɛnamaya la ne filɛ k'a kɛ cogo min ko kira kun tɛ defoya la yɔrɔ Ala ye fana o dama wahayu ci ma sa ale taabolo nin ko kira kun tɛ defoya la a y'aw janto yɛrɛ la de silamɛw Ala kira ka taasira jɛlen ye mun ye an k'o ɲini an ka hɛrɛ b'o de la n'an ma sɔn o ma kuma dɔ la an tɛ foyi sɔrɔ a kɔnɔ ni balaw tɛ adamaden dun taabolo mana kɛ balaw ye i tɛ hɛrɛ sɔrɔ a la o b'a yira k'a fɔ e bɛ fɛn jumɛn sɔrɔ a la o ye kunnajigi ani kunmasuluw de ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an bɛɛ kisi ka bɔ o ma karamɔgɔw ka kumakan damadɔ k'o fɔ ka kuma nin ka sɔnsɔrɔ yɔrɔ ɲini a la insha Allahu taala Umar bin Khattab radiyallahu anhu don dɔ Umar bin Khattab kanto a ka kumakan dɔ la a ko iyyakum wa ashaba rai a ko n bɛ aw ma minnu bɛ kow kɛ ni hakilina ye ne y'a faamu tan de miirila tan de n bɛ aw ma a y'u to yen fa inna ashaba rai a'da as-sunan
ko fɛn min ye hakili minnu bɛ hakili de avancer ne kɔni y'a faamu tan nin de ye ne ka hakilina ye Umar bin Khattabi ko aada usunan ko sunna jugu de do ayatuhum al ahadith an yahfazuha ko hadisa de nana gɛlɛya u bolo ma se k'o durusi faqalu bi ra'i ko sina ka kuma n'o hakilina ye non ne y'a faamu tan non nin de do ayi nin de do a ti tɛmɛ nin kan fa dɔllu olu yɛrɛ filila wa dɔllu tilara ka maa wɛrɛw lafili a kɛlen bɛ i n'a fɔ sahabaw bɛ ka ɲɛnamaya ka bi waati de la diinɛ nin hakilina t'a la koyi an kana ɲɔgɔn nɛgɛn dɛ Allah yal ni kalana fo ka cida ni prɛnprɛndaw bɔ i kunkolo la i bɛ baara kɛ ni kira y'a fɔ cogo min ani mun sɛbɛnnen fɛn min y'a faamu ta o t'a la Badarali ye nin fɔ an ye ko ni diinɛ kun ye hakilina ye samara min bɛ yen n'a bɛ maa caman sen na sisan nɛnɛ nin na n'o ye hufu ye coron k'ale kun b'a fɔ ko hufu dugumala de ni jɔsili ka kan ka tɛmɛ a sanfɛla kan ka da ka dugumala de bɛ da duguma hali ni nɔgɔ yɛrɛ ye dugumala de bɛ da o nɔgɔ la n'i bɛna jɔsili kɛ i bɛ dugumala de jɔsi mais kira ko ni hufu bɛ maa min sen na n'i bɛna seliji ta ka sɔrɔ i y'a don seliji kɔrɔ dɔ kan i bɛ sanfɛla de jɔsi ko masaha dugumala i tigɛ kana se yen yɔrɔ ala ko de don adamaden ko tɛ dɛ o b'a yɛrɛ hakilina tɛ dɛ ad-dinu tawqifi wa laysa bi tawfiqi diinɛ nin ye ɲɛ sɔrɔ cogo di n bɛnna n sen ma an y'a kɛ ka ɲɛ ala k'a minɛ an ma kɛ ka ɲɛ ala k'a minɛ o y'i ta ye ala ta i b'o ɲɛɲini de k'o dɔn kiraw nana de k'a fɔ an ye a y'a kɛ ta a ka tɛmɛ ta ni e y'a kɛ cogo cogo n'o bi bɛn kira ninnu ci kun kɛra mun ye a ye valeur dɔ kiraw la sa a ka valeur dɔ nabi ɲumanw na o de ka fisa n'an bɛ kuma dɔn an ka fɔ ala kira ko tɛ sahabaw ko tɛ mais dɔ bɛna kuma ko wajulukɛlaba don a b'a daminɛ kuma daminɛ heure kelen ala ko tɛ kira ko tɛ i t'o mɛn a ka kuma la o bi faamu cogo de ye wajulu sugu jumɛn e yɛrɛ bɛ kuma o dɔw fɛ k'i b'o contrer dɔw b'a ko cɛ nin bɛɛ ye kelen sa a y'a jɔ an ka dɔn ma nin bɛɛ ye kelen ye a bɛɛ ye kelen bɛ fɔ diinɛ de ma n'o tɛ an yɛrɛ ka adamadenya fɛnw bɛɛ tɛ kelen hali e ka samaraw tɛ kelen i bolo i ka finiw kelen tɛ i bolo hali ni bolifɛn kɛra fila y'i bolo so kɔnɔ kelen ka di ye ka tɛmɛ kelen kan hali maa furumuso kuma dɔ fana Alahu Taala yafara ma n'o tɛ a bɛɛ tɛ kelen i bolo koyi a bɛɛ tɛ kelen i bolo dɛ o b'a yira k'a fɔ a bɛɛ tɛ kelen ye e bɛ ka kuma tiɲɛ kuma de fɔ n'o tɛ tiɲɛ t'a la n'a bɛɛ ye kelen misaliya suruman filɛ nin an bɛ taa jifile min san sugu la mana jifile n'an b'a sigi an ka jifiɲɛw da la ani denmisɛnninw bɛ banakɔta kɛ po min kɔnɔ n ka mana bɛɛ bɛ dilan usine kelen de la a tɛ ya usine min bɛ jifile dilan o usine kelen de bɛ denmisɛnninw ka banakɔta kɛ po dilan a matière bɛɛ ye kelen a bɛɛ bɛ dilan usine kelen na yɔrɔ a bɛɛ ye kelen ye dɛ nka ne muso filila don o don denmisɛnninw ka banakɔta kɛ po k'o san ka n'o sigi i ka jidaga da la ka sɔrɔ fɛn ma k'a la a bɛɛ bɛ kɛ kelen i bolo dɔn hali ni kura don fɛn ma k'a kɔnɔ kelen tɛ koyi wa adamadenya ko ma kɛ kelen i bolo cogo min ala ko tɛ kelen wallahi a tiɲɛ bɛ yen ala Taala ko tɛ ala kira ko tɛ o de bɛ ɲini k'o kɛ e yɛrɛ hakilinata o bɛ bila kɛrɛfɛ kɔrɔta u ɲɛna ko an hakili kun ka bon ni maliki ninnu ta ye de ani Abu Hanifa ninnu ni Shafi'u ni Ahmadi ko karamɔgɔbaw de kun jeunes de kun don mais a bɛɛ siranna ka hakilina k'a devancer diinɛ kɔnɔ fo maliki yɛrɛ siranna don dɔ k'i jɔ ala kira kaburu kɛrɛfɛ sallallahu alaihi wasallam maa o maa bɛ yen i ka kuma dɔ bɛ ta dɔ bɛ bila fo su min dan bɛ nin kaburu nin kɔnɔ illa sahibu hadha al-qabr fo n'a kɛra nin kaburu kɔnɔ su ye n'o tɛ an tɔ bɛɛ ka kuma dɔ bɛ minɛ dɔ bɛ bila maliki yɛrɛ ko ten wa karamɔgɔba bɛɛ y'i kanto a ka kalandenw ye ko ni ka kuma min ni kira cɛ ye ɲɔgɔn cɛ a ye ne ta nin bila a ka ala ka ciden ta ta dɔw yɛrɛ ko a ye ne ta kɛ ka kira bon maana ka koko bon n'a ye ninnu siran n'ala ɲɛ dɛ mais an de b'a fɔ n'an kɔni y'a fɔ ko tu i bɛ taa makan bɛɛ ɲininka a si tɛ se ka ne ta nin wele ka bɔ yen a si tɛ se maliyɛn ja ka farin dɛ lahi an ja ka farin karamɔgɔba ninnu kunu n'u kun bɛna kuma u bɛ siran dɛ hali a y'a lajɛ an ka misiri fɔlɔfɔlɔ alimamiw ɲinitɔ la a ma nɔgɔya dɛ ne kan t'an ka sisan misiriw ma dɛ misiri kun fɔlɔ minnu jɔra an fɛ yan minnu kɛra alimami fɔlɔw ye a y'u sigi cogo lajɛ ba wallahi a dɔw bɛ taa nɛgɛn de kalo kelen kalo fila ka ni ala bila ka ka sɔn alimamiya ma a ti sɔn a dɔw yɛrɛ b'a fɔ de wa n bɛ mun fɔ aw ye n bɛ kɛ alimami ye de yan n'aw ka mɔgɔ sɔrɔ dɛ n'aw ye mɔgɔ sɔrɔ don o don n tɛ kɛ alimami n tɛ laseli kɛ hali n'a ma kalan i bɛ ala ɲɛsiranɲɛ jɔyɔrɔ y'a ka ko la
nga biyamba ka ɲɔgɔn ka guloki kanda de minɛ n bɛ k'a ye e tɛ k'a ye ne de ni alimamiya ka kan kabako dɔ dɛ hali n'a ma fɔ an yɛrɛ b'a dɔn an ni ninnu tɛ kelen anw bɛ se ka kalan ni ninnu ye wallahi an bɛ se ka kalan sɔrɔ ka tɛmɛ o kan mais n'u ka dɔɔni fitini u ye ala dɔn cogo min ka sira ala ɲɛ an tɛ kelen ye dɛ wallahi an kana ɲɔgɔn nɛgɛ n'u tɛ kelen diɲɛ kanu bonyara dusukun na kosɛbɛ an yɛrɛ bɛ kuma ni ala ka ciden ka sunna ye mais n'a nana i ka défaveur la waati o waati kira ka sunna bi bila e yɛrɛ sago ani i ka hakilina o de bɛna ta baara bɛ kɛ n'o ye sa o b'a yɛrɛ an ka misiriw kɔnɔna ka kalan silamɛw ka kalan misiriw ma dabɔ kalaya kama misiriw dabɔra hakilisigi de kama misiriw dabɔra de maa minnu mana misiri la an jogo ka kɛ sababu ye k'olu sama ka na misiri kɔnɔ mais minnu tɛ seli misiri la olu yɛrɛ k'a kana seli ninnu ka misiri la dɛ ko hali a tɛ mɛn sisan i b'u mankan mɛn sisan bɛ ɲɔgɔn neni fo dɔ bɛ ɲɛw ma ka taa mikoro faga aw yɛrɛ bɛ kɛnɛ ma kɔfɛ mɔgɔw ni ɲɛma mɔgɔw wallahi u bɛ ɲɔgɔn neni de la n ko limama sigi wagati minnu yɛrɛ tun b'a biro kun fɔlɔw la ala ye ne yɛrɛ garijɛgɛ la n kun b'a la le premier secrétaire général chargé à la jeunesse o kɛra ne yɛrɛ ye wallahi fo ka taa ne bɔ a la an ye misiri ko kuma min kɛ kɛlɛba na an m'o kɛ kɛlɛsi banni na a bɛɛ misiri alimami de bɛ to yen a ye a bɛ bɔ yen président min bɛ yen a y'o to yen a ye an tɛ nin fɛ a ye nin bɔ yen a bɛɛ kɛlɛ donc kɛlɛ kuma dɔ sera an ma u ye fɛn dɔ fɔ u ka alimami ma wallahi alimami dimina k'a to mihirabu yɛrɛ kɔnɔ alimami bɛ seli yɔrɔ min yɛrɛ tellement misiri kɔnɔ mɔgɔ ninnu ma bɛn a la alimami yɛrɛ de ye nin kɛ k'a to mihirabu kɔnɔ fa neni kɔni a y'o de kɛ alimami yɛrɛ de ye nin kɛ misiri kɔnɔ mɔgɔw kɛlɛ donna cogo min na o man'o fɔ dɛ parce que alimami kun bɛ yen o kun man d'u ye ten u nana kuma sanfɛla fɔ an ye ni alimami bɛ fa neni kɛ seli kan ka k'a kɔfɛ o de kama karamɔgɔw sɛgɛnnen don dɛ n'a ma hakili sigi minnu bɛ ɲininkali kɛ wallahi olu de bɛ karamɔgɔ bila erreur la jaabi la parce que ɲininkali bɛ se ma cogo min i bɛ jaabi kɛ ten mais est-ce que ko kɛra ten wa wala a ma kɛ ten a caman bɛ ten fɛn dɔ bɛ yen a ma kɛ cogo dɔ la mais ɲininkali bɛ ɲɛsin e ma ten e fana b'a jaabi radio ɲɛta kelen nin na dimanche la an bɛ problème de famille min traité radio ɲɛta la Bamakɔ yen muso dɔ ka ɲininkali sera an ma an mɔgɔ damadɔ bɛ kɛ tabali la ko est-ce que a bɛ bɛn i furucɛ ba o ka to kana don aw ka so kɔnɔ i ni cɛ dalen bɛ waati min i furucɛ ba ka to kana hali a tɛ diɲɛ ɲini ka sin ka don aw ka so kɔnɔ an ko vraiment o ye haramu ye vraiment an ko musokɔrɔba minnu bɛ nin kɛ o fana ka sabali an kumana kosɛbɛ an yɛrɛ ma tɔ to an ba nin n'a don han an kumana yɛrɛ de jakuma fankelen de fɔra an ye wallahi question posé bagaw bɛ karamɔgɔ fili dɛ bɛ karamɔgɔ bila erreur yɛrɛ de la kuma tɛ olu ma kɔni e de b'i janto yɛrɛ la i ka jaabi waati i b'a bɛɛ fɔ ka d'a kan ne ye de ka kuma mɛn n y'a mɛn cogo min n bɛna jaabi ten mais kuma dɔ nin m'o mɛn dɛ walima i bɛ question gulon fo n ka kuma fila bɛɛ mɛn kuma tɛ sisan furuko ne yɛrɛ bɛ mun fɔ karamɔgɔ ye a jaabi a y'o janto a la dɛ wallahi a kuma ninnu caman tiɲɛ tɛ fɔ ye n'i kɛtɔ ye k'a jaabi fo n'u fila bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan cɛ kelen k'a f'i ye fara t'a jaabi la muso kelen k'a ta f'i ye fara t'a jaabi la a bɛɛ sigi ɲɔgɔn kan n'i ye mun mɛn o la i bɛ sɔrɔ k'i ka jaabi di musokɔrɔba ye nin de fɔ an ye nin jaabi kɔni ka nɔgɔ aw bɛɛ bɛ nin dɔn an kumana kosɛbɛ madame denkɛ muso ye nin de fɔ an ye jako ma kɛ ten an ma kɛ ten nin fɔra yɔrɔ min musokɔrɔba yɛrɛ bɛ arajo kɔrɔ a b'a ka mɛn wallahi a y'a dɔn k'ale buramuso de ka ɲininkali filɛ nin ko maa bɛ fili i niyɔrɔ dumuni ma mais i niyɔrɔ kuma i tɛ fili a ma i tɛ fili o kɔfɛ prochaine n'o ye semaine nata ye musokɔrɔba fɔlɔ ka question de sera an fɛ yen a ko karamɔgɔ an ka foli b'aw ye aw ni ce aw ka timinandiya la nka aw ye question min jaabi kunɲɔgɔn tɛmɛlen ye k'a ma fɔ aw y'a ɲɛ kan dɛ wallahi n tɛ jigin aw la mun ye question d'aw ma o de y'aw lafili n tɛ jigin aw la ko nin kɛra cogo min na a ɲɛ bɛrɛbɛrɛ ye mun ye ne furucɛ n'o ye n denkɛ fa ye a ka ɲɛnamaya bɛɛ a ma deli ka taa fajiri la ka denkɛ dalen to sunɔgɔ la k'o ma kɛ fiyewu a ta o ta a bɛ denkɛ ka da de gosi wuli a bɛ denkɛ bila ɲɛ de ka taga misiri la mais kabini denkɛ fa fatura ko denkɛ tɛ fajiri seli tuguni denkɛ b'i da so kɔnɔ de fo tile de ka bɔ a tɛ wuli ni fajiri sera ale de fana bɛ taa da gosi i n'a fɔ a fa tun b'a kɛ cogo min
ale bɛ taa da de gosi ka b'u dala ko fa ka bɔ ale yɛrɛ de jɔlen ɲɛna ka seliji ta ka taa misiri la ni denkɛ m'o de kɛ ale tɛ bɔ da la ko de ye ale buramuso tɔɔrɔ a ye kuma fɔ aw ye cogo min ko wallahi o tɛ ko yɛrɛ fa n'a ba bɛɛ de filɛ nin musokɔrɔba jo b'a la est ce que nin kuma ninnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ wa o tɛ fankelen dɛ bon kuma bɛ fɔ ye cogo min kuma dɔw la fana e b'o de kɛ tiɲɛ ye i bɛ jaabi di ten ja kuma wɛrɛ bɛ misiri kɔnɔ mɔgɔw nana kuma sanfɛla de fɔ an ye ko alimami ye faneni kɛ tiɲɛ na fana a ye faneni de kɛ a ye faneni kɛ o don ye délégation min bila ka taa kuma la misiri la ne yɛrɛ b'a la an taara an y'a fɔ an mago bɛ alimami na an y'a lasigi an ko alimami i ka mɔgɔw de sera an ma dɛ ko kun fɛn dɔ b'aw ni ɲɔgɔn cɛ a donna kɛlɛ nin ɲɛ la an ma faneni yɛrɛ fɔ fɔlɔ kɛlɛ nin kɛra cogo min na donna a la ka don a la ka don a la k'a ɲɛfɔ wallahi tiɲɛ na i b'a dɔn ko tiɲɛ bɛ alimami de fɛ a don tiɲɛ kun bɛ alimami de fɛ a tilalen an ko i ka mɔgɔw ye kuma wɛrɛ fɔ i da ma se o ma dɛ a ko ye mun ye n k'i ka mɔgɔw taara fan ye k'o donna salamu bilara dɔrɔn k'i ye kuma fɔlɔ min fɔ k'o ye faneni ye k'e ye faneni kɛ an ko tiɲɛ don wa a m'i k'a la dɛ a ko wallahi tiɲɛ don u ye mun fɔ n ma u m'o fɔ aw ye dɛ an ko ayi n ko ma fɛn fɔ n'u sera aw fɛ yen a b'a f'u ye tuguni u ye mun fɔ n ma n'u ye n bila faneni na hali n'u seginna o kan tuguni n bɛ faneni wɛrɛ kɛ tuguni alimami yɛrɛ ye nin f'a ye hali n'u seginna o fana kan n bɛ faneni wɛrɛ kɛ yɔrɔ ni ko sera n'a gɛlɛyara sa dɛ alimami yɛrɛ kelen fanenikɛla ye kɔfɛ maa bɛ mun k'o la sa bon ka taga yɔrɔ kalaya mɔgɔw bolo ala bato yɔrɔ o ka taga kɛ fanenikɛyɔrɔ ye baaraw ma ye dɛ an k'an janto ninnu na tiɲɛ na misiri ma dabɔ nin kama nin de y'an ka karamɔgɔw ka kuma ye Umar bin Khattab Abdullahi bin Masudu a fana ka kumakan bɛ kuma dɔ la a ye mɔgɔw papa ka mɔgɔw bagabaga ni kuma ye a ka kuma dɔ bɛ yen a b'o fɔ an ye a b'a fɔ ko tabi'u wala tabtadi'u a ye tuguɲɔgɔnya de kɛ mais a kana na ni ko kura ye dɛ o kɔrɔ ye mun ye a ye tugu ala ka ciden ka taa sira kɔ a k'aw sen da pas à pas kira y'i sen ta ka bɔ yɔrɔ min na i k'i sen da ye faqad kufitum tiɲɛ na aw la wasara ka ban kira fatura ka fɛn min t'aw bolo wasa dan de don aw la wasara hali an filɛ waati min na bi an na wasalen wallahi karamɔgɔ bɛ wajulu kɛ ka hakili de jigi karamɔgɔ tɛna ni kura ye dɛ hali an bɔlen Bamakɔ ka n'an fɛ Kitaya an ma kuma kura fɔ koyi aw ka alimami minnu ni karamɔgɔw bɛ yan u bɛ ka kɔrɔlen mun fɔ aw ye dɛ anw nana sigi o de kan mais a ka di tulo ye waati bɛɛ i ka kuma mɛn da kura la différence ye nin dɔrɔn de nin dɔrɔn n'o tɛ an tɛ kuranɛ aya fɔ yan k'a ka alimamiw m'o fɔ aw ye anw tɛ hadisa fɔ yan k'u m'o fɔ aw ye u yɛrɛ ye dɔ fɔ an da ma se o ma mais ka mɛn anw da o bɛ aw fari foni ka tɛmɛ o kan ka da ka arabuw ka talen bɛ idha kathura al-misas qalla al-ihsas adamaden ni mɔgɔ ka durogeli cayara ɲɔgɔn na sentiment tɛ kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ tuguni waati bɛɛ ɲɛ bɛ mɔgɔ min na waati b'aw tigɛ bɛ ɲɔgɔn waati bɛɛ a bɛ baro la sentiment tɛ yen mɔgɔw de b'a jate mɔgɔ ba sugu dɔ ye mais a bɛɛ min naga kɔrɔ est ce que o mɔgɔ b'a dɔn wa o mɔgɔ ba foyi tɛ parce que e ɲɛ b'a la don ko don sentiment t'aw cɛ ko ye nin dama de o de kama an ka wuli ka don ɲɔgɔn kan nafa ye nin dɔ de ye dɛ nafaba de b'a la an faw y'a kɛ ka tɛmɛ an fana kana dɛsɛ dɛ an kana dɛsɛ an k'an jija o de kama foli bɛ lase aw ma l'islam ma fierté nin baara nin aw kɔni ye wa de bɔ a k'aw jija tɛmɛli ka k'a kan sira o sira ni maa sen ma kɔ tigɛ a kan o sira kɔni bin tɛ falen a kan nka sira o sira ni maaw ka tɛmɛli dɔgɔyara a kan samiyɛ kelen samiyɛ fila dɔrɔn a bɛ bin falen na y'a kan ba yɛrɛ ka fɔ a k'aw jija nin na dɛ o tuma na faqad kufitum ko aw la wasara aw mago tɛ fɛn wɛrɛ la wa kullu bid'atin dalala bid'a o bid'a bɛ yen k'a bɛɛ ye fili ye a bɛɛ lajɛlen dalala ye k'a bɛɛ ye fili ba yɛrɛ ka fɔ hakilimaya de ye mɔgɔ k'i majigin kira y'a fɔ cogo di an k'o ɲini an k'o dɔn kira y'a kɛ cogo di sallallahu alaihi wasallam an k'o fana ɲini an k'o dɔn n'an y'olu baaraw dɔn an yɛrɛ b'a dɔn fana an kan ka mun fɔ anw b'a dɔn fana an kan ka mun kɛ mais kira ka fɔta an ka sira t'a la o tɛ fɔ an fɛ yan an yɛrɛ ka kɛlɛ bɛɛ ye nin de ye kabako dan kuma tɛ burusi kɔnɔna e yɛrɛ b'i ka kalandenya bɛɛ kɛ i fa yɛrɛ bɛ wari d'i ma i ka taga duguba kɔnɔ i bɛ t'i ka kalanw dafa ye o kɔfɛ fana i bɛ burusi sɔrɔ i bɛ taga jamana wɛrɛ la i bɛ kalan kɛ i bɛ na n'i ka diplôme ye kabini i ma tila mun b'i kɔnɔ ni n bɔra kalankɛyɔrɔ la n bɛ ɲɛsin yɔrɔ fɔlɔ min na ka taa n ka dɔnni nafa lase yen o ye n fa dugu ye kalanden bɛɛ ye nin kɛ n fa dugu
e bɛ taa ka micro de ta sa ka wajulu daminɛ o misiri kɔnɔ don fɔlɔ la o bɛ maloya i ma don filanan i b'u ye ŋuna de la misiri kɔnɔ ka da ka e bɛ ka kuma min fɔ a n'u ka ko ninnu tɛ taa ten don sabanan o bɛ taa kankari da i ka cɛkɔrɔba ye ayiwa i denkɛ nali walima an denkɛ nali yɛrɛ kun diyara n ye mais ani kan min nalen filɛ nin n'an ma nin bɛrɛbɛn joona nin ma ɲi dɛ a bɛna fitina wuli misiri kɔnɔ dɛ fitina dun ma ɲi bon e dun ka cɛkɔrɔba bɛ siran a ma kalan hali n'a kalanna dɔɔni m'o bɛɛ bɔ a bɛ siran fitina kana na wuli ka sababuya k'ale den ye cɛkɔrɔba bɛ siran o fana b'i wele o bɛ kankari da i ye o b'i wele o bɛ kankari da i ye n'e m'o minɛ ko ala ta i b'o de fɔ e bɛ taa micro ta o kɔfɛ misiri kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ b'a fɔ ko an ka micro bila a tɛ fɔ yan o ye kɛlɛ de wililen sa an ka micro bila o de kama hali o wajulukɛla minnu bɛ bɔ jamana kɔfɛ ka na an fana bɛ mun fɔ aw ye a ye ko kɛcogo lajɛ fɔlɔ yan'aw ka kuma Saudi réalité ni Mali tɛ kelen ye dɛ Sudan réalité ni Mali tɛ kelen ye Niger réalité a n'an ta tɛ kelen ye dɛ i bɔra Egypte ani mun b'an fɛ yan kelen tɛ koyi maa tɛ an ka jamana ye réalité dɔn n'an ka jamanaden yɛrɛ tɛ wallahi an yɛrɛ de bɛ réalité nin dɔn dɛ kuma dɔ la kalan dɔ b'i la tiɲɛ don mais e yɛrɛ ɲɛ bɛ ko fin na cogo min e janto i ka fɔta la parce que ni kuma kɛla ka kuma kɛra fitina ye maaw tɛ jigin fitina wuli b'a la dɛ e min kuma na mɔgɔw bɛ jigin e de la mɔgɔw bɛ jigin e la o defo b'an ka denmisɛnninw fana na koyi minnu b'a ka bɔ jamana kɔ kan ni kalanw ye a b'a la ɲɛna ko kalan banna diplôme de la n ye diplôme sɔrɔ ka ban a taara ka cɛkɔrɔba min to alimamiya la a mako si t'o la tuguni o denmisɛnninw bɛ yen dɛ a bɛna yɔrɔ min na dɔrɔn ne de taara kalan kɛ n nana ni licence ye n nana ni master ye walima a ye doctorat de sɔrɔ o cɛkɔrɔba min kabini ale fitininama bɛ panpan na o senkɔrɔ o yɛrɛ de y'ale kala lakidaru ni mukadimaw ni lasamawiw ni risalaw la ale cɛkɔrɔba de y'ale bolo da kolow kan ale taara kalan kɛ tiɲɛ na kalanna ka tɛmɛ cɛkɔrɔba kan olu ye makɔrɔba kalanw de kɛ u ka harufuw bɔcogo sha fɔ ka di cɛkɔrɔba fɛ yan sha ni sa bɛɛ ti kelen ye ale bolo wa walima za ni za cɛkɔrɔba b'olu bɔ ɲɔgɔn na ale yɛrɛ mana na kaba ale kulo tana don ye cɛkɔrɔba kɔfɛ idha jaa nasrullahi wal fathu cɛkɔrɔba mana ta kɛ jaa nasrullahi ne taara o kɛ a dama kuma misɛnnin ye misiri kɔnɔ i bɛ denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan vraiment ni cɛkɔrɔba nin kɔfɛ seli man ɲi a ka harfu man ɲi a kan ka kɛta walima n'i ye micro ta waati min k'i bɛ wajulu kɛ fatuwaw de bɛna Ibn Bazi kura de nana Muhammad bin Salih Uthaymin a kɛlen bɛ komi o de cunna o ka misiri kɔnɔ a bɛ cɛkɔrɔba la gosi fo cɛkɔrɔba yɛrɛ b'a dɔn a kameni de ma hali ni cɛkɔrɔba ye kutuba kɛ a bɛ hadisa min fɔ a la o dugusɛjɛ ni nin ye micro ta a b'a fɔ non hadisa min n'an bɛ to k'a mɛn mɔgɔw da a fili dɔɔni b'a la Albani y'a fɔ nin cogo la o tuma hadisa nin man kan tɛ ka kala dɔ ye fo don e dun kan bɛ mun ma o dɔɔni don maa wɛrɛ m'o hadisa fɔ ni cɛkɔrɔba tɛ a bɛ bɛn ko la wa a b'a yɛrɛ hikima tɛ an ka denmisɛnninw na dɛ aw b'a ka kalan mɛn hikima tubabuw b'a fɔ min ma ko sagesse a t'aw la a tɛ yen wallahi n'aw ye hikima sɔrɔ aw tɛ dɛsɛ ka ni misiri ninnu yɛlɛma aw tɛ dɛsɛ a la aw yɛrɛ mana ninnu bonya hali ɲɛfɛla k'o bɛɛ to yen cɛkɔrɔba yɛrɛ k'a dɔn an den don nin taara kalan kɛ a bɛ mun dɔn t'a don i tɛ gɛlɛ seli wele la i tɛ gɛlɛ seli yɔrɔ la fɛn o fɛn bɛ yen ko misiri ka ko ye a bɛɛ to yen e yɛrɛ ka to kɔfɛ ka kɛ komi i tɛ yen wallahi misiri komite walima cɛkɔrɔba yɛrɛ de bɛ ci bila i ma n denkɛ e ma ɲi kɔfɛ na ɲɛfɛ anw kɔrɔla kaba i ka to k'a remplacer ni fɛn dir'i ma wallahi nin de ye bonya ye nin de ye bonya ye mais an ka denmisɛnninw ka teli dɛ wallahi o ka teli n'u nana kaba banna don min na yɛrɛ n'u ye alimamiya kɔni sɔrɔ ayi a b'a kani minɛ k'o diya k'o sama i ko n'i ye jakuma kuru wo kɔnɔ o bɛ mankan min bɔ a bɛ kan kɛ ten wallahi bɛɛ ka ko a kan ka di wallahi nin de kan ka alimami i nana fitina de wuli n b'a f'i ye dɛ wallahi i nana fitina de wuli ko to a tigi bolo n'i y'a to a bolo i bɛ ko sɔrɔ mais n'i girinna ko nɔfɛ hali n'i y'a sɔrɔ i t'a sɔrɔ ni bonya ye o fitina de kelen don k'an ka misiri kɔnɔnaw fa n'o tɛ aw kalannen don dɛ wallahi aw taara kalan min kɛ cɛkɔrɔba m'a ɲɔgɔnna kɛ mais ko bɛɛ bɛ dɔn ni ko dɔn de ye hikima a ye hikima de kala a k'o fara aw ta bolo kan n'o kɛra baara bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛ mais n'o de y'aw jɛ baara bɛɛ lajɛlen bɛ tiɲɛ a y'a hakili to o la dɛ o b'a yira ala ka ciden sallallahu alaihi wasallam a ye fɛn min dicté anw kunna o ye bonya ye fɛn min dictera anw kunna o ye ala dɔ ye an bɛ ala minɛ cogo di an b'a baara kɛ cogo di ni sɛbɛ ye o de ye nin ye o b'a yira n'a fɔra ko karisa cɛsirilen don fɛn o fɛn na ni ala ko tɛ wallahi mɔgɔ y'i nɛgɛn i nɛgɛnna dɛ
an filɛ ka ni degun min sabali sisan an sigilen don fiɲɛ b'an kan sumalen nɛnɛ b'an kan sumalen n'an b'an ka duw kɔnɔ sisan b'a sɔrɔ an kɔni sunun kɔrɔ mais halisa an sigilen i nafa halisa wajulu daminɛra sisan de ninnu ye hɛrɛ y'i ka ɲɛnamaya la koyi ninnu cɛ ka ɲi ka tɛmɛ balani show dɔ ka organiser o ka t'o carte d'i ma k'i kɔr'o pare walima i kɔr'o marraine nin ka fisa n'a ye dɛ e yɛrɛ bɛ taa i kulokɔrɔla dulen a bafulu mankan dɔ bɛ yen hali n'i kɔnɔ fa ka t'i sigi a kɔrɔ yanni i ka wuli kɔngɔ de b'i minɛ e yɛrɛ b'a dɔn ko de b'i sɔrɔ i taara i ni baraji cɛ i bɛ wuli fana i ni jurumu o do dɛ bari an bɛ mun fɔ mɔgɔw ye kuma laban kuma kɔni na a y'aw jija nin de y'an ta ye wallahi foyi tɛ anw bolo diɲɛ kɔnɔ ni silamɛya ni tɛ farafinw b'o fɔ aw ye dɛ farafin mana don jahanama kɔnɔ wallahi jɔ t'a la wallahi jɔ t'a la e y'a lajɛ mun de b'an bolo a ye diɲɛ nin lajɛ an ye mun sɔrɔ fɛn ɲuman fɛn fɛn n'o sɔrɔla a bɛɛ bɛ danbe ka taa tubabuw ma a bɛ mais fɛn kolon fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ bɛ na anw de fɛ yan a bɛ a fɛn kolon bɛɛ bɛ na anw de fɛ yan fɛn o fɛn bɛ yen n'a man ɲi i y'a minɛ dɔɔnin dɔrɔn a bɛɛ bɛ na afiriki yan n'o tɛ ala ma ka siniwaw lagosi yɔrɔ siniwa telefɔni o ma tɔgɔ duman sɔrɔ dɛ mais i bɛ taa diɲɛ jamanaba fɛn fɛn na a marikiba fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ ye sini de a bɛɛ sini a marikiba bɛɛ sini nka u y'u jamana bɛrɛmata de dilanna ka d'u ma se tɛ anw ye an fana bɛrɛmata de dilannen filɛ ka d'an ma an bɛrɛmata de filɛ o b'a yɛrɛ se de ta an ka sow man ɲi donfiniw man ɲi balow tɛ balo ɲuman ye farafin ka nin bɛɛ dɔn ka tila ka sa i tɛ ala kɔ ka i ka sa k'i taara jahanama la wallahi jɔ t'a la i bɛ taa ninnu ka jamana dɔ la u t'a dɔn malo yɛrɛ ye dunfɛn ye yɔrɔ n'o fɔra an fɛ afiriki yan an tɛ da la arabu ni farafin i ye dumuni di anw ma cogo cogo n'i mana ni malo ye i ma fɛn kɛ an bɛ malo nin fɛ dɛ wallahi an bɛ malo nin fɛ nka dugu bɛ yen i bɛ taga yen wallahi i bɛ kalo kelen dafalen kɛ i ti malo ye ɲɛ la kaba ka tobi mais an fɛ yan malo de bɛ kɛ dumuni ye hali a ɲuman yɛrɛ tɛ malo ɲɛnamaw bɛ sɛnɛ an fɛ yan o Gambia ka ɲumanw bɛ yan RM 40 ɲumanw bɛ yan malo qualité ɲɛnamaw bɛ bɔ yan wallahi Ameriki supermarché dɔ bɛ yen n'i donna yen malo bɔrɔ 5 kiloni ni 10 kiloni i b'a dalen yan sɛbɛnnen b'a kan ko made in Mali fabriqué au Mali i b'a sɛbɛnne a kan o malo ɲumanw yen setigiw b'a dun mais a bɔra an minnu fɛ yan an yɛrɛ t'a dɔn k'a bɛ sɛnɛ yan wallahi maliyɛn yɛrɛ tɛ a yɛrɛ ka fɛn fɛ ne ma se k'o yɔrɔ de fana faamu maliyɛn na quoi a y'a lajɛ hali misaliya la ni tayiri fila i ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan sisan kelen ye wɔlɔfɔ ye sɛnɛgalɛ kelen ye maliyɛn ye an musow bɛ taga fini di jɔn ma u b'a ko taa di wɔlɔfɔkɛ ma dɛ o de ka kutiri ka ɲi na an ka cɛ ta nin maliyɛn t'a yɛrɛ ka fɛn fɛ koyi n'o tɛ malo ɲuman de bɛ bɔ anw fɛ yan ka taga kɔfɛ jamana bɛɛ kɔfɛ mais ala jan yɛrɛ bɛ ka malo sugu jumɛn dun Hinduw ka malo jalani Chinois ka malo jalani Pakistanɛw ta a dɔw la hali u ka so yɛrɛ tɛ sɔn mun na o de bɛ kɛ bɔrɔ kɔnɔ ka n'o d'a ma i ka bɔrɔ cɛ ɲɛ dɔrɔn hali n'a kɔnɔfɛn man ɲi i bɛ maliyɛn sɔrɔ ka bɔrɔ dɛsɛ ɲɛ dɔrɔn n'o kɛra dɔrɔn an bɛ t'o sa dutigi yɛrɛ b'a fɔ a den ye ko taga dagafara min bɛ sugu la i ka t'o san ka na dagafara malo jalani de tɔgɔ dalen filɛ ko dagafara fɛn min ye dagafara o bɛ ko adamaden kɔnɔ a bɛ ko an kɔnɔ wa malo ɲuman y'o ta o de kama furudimi fila an bɛɛ la wallahi furudimi y'an bɛɛ sɔrɔ ni bana minnu bɛ yen n'u bɛ k'an lamaga bi a caman y'an ka dunfɛnw de ye koyi an ka tulu man ɲi sukaro man ɲi ni malo banni de bɛ tobi malo min bɛ yen i bɛ kilo kilancɛ kilo kelen kɛ daga kɔnɔ ka ban a bɛ funu e bɛ tila k'o dun e kɔnɔna bɛ lafiya cogo di i kɔnɔ fana bɛ funu di o de kama hali misiri kɔnɔ a y'a lajɛ ba ye an yɛrɛ sigilen bɛ sofa la an bɛ kɔnɔ baga ɲɔgɔn na minɛ alimami yɛrɛ kɔnɔ bɛ girinti la yɔrɔ mɔgɔ tɛ baga kɔfɛ mɔgɔ ma o la an bɛ kɔnɔ baga mankan bɔ guru kabini an bɛ maloya n'a ye wallahi hali sisan maloya t'a la tugun maloya foyi t'a la e yɛrɛ kɔnɔ bɛ guru fɔ i yɛrɛ b'i bolo digi a kan dɔɔnin a k'i ma kun n'o tɛ an tɛ maloya la tuguni n'an tɛ dumuni ɲuman dun wo de fana ka di an ye an bɛ fɛ ka balo ten n'a fɔra an ka balo nin cogo la an ma tila ka kɛ silamɛ ɲuman ye k'anw ka sa ten o de kama silamɛw maana farafinw a ye silamɛya ɲini dɛ wallahi n'an sara nin diinɛ kan an bɛ kɛ arijinɛ kɔnɔma ye
namma jiɲɛ tan nin sɔrɔ kiyama arjina kɔni an kana perdre o ngai bi ba dine kisɛ be fi bi bam imma ko tala hala foba ite kuma kan duman foyi nan tara brushi konna dola wajuru la menin fuye ka kuma ni sonsoro yi cɛkɔrɔba n'a muso ani taro denkɛ kelen wa fila de hakili tɛ den ninnu hakɛ la tuguni cɛkɔrɔba yɛrɛ sigilen don mugu fiyɛ kunkurunin sugu dɔ bɛ yen o de b'a la a kanangolon don duloki yɛrɛ t'a kana musokɔrɔba nana tafe kelen o de b'a la duloki t'a kana misɔrɔ t'a kunna wallahi o bɛɛ ye wulunin dɔ dalen bɛ du cɛmancɛ la an nana an ye foli kɛ k'an sigi an na kun ye mun ye dɔrɔn an y'o fɔ hali dumuni wallahi hali dumuni ɲuman ti an y'an dantigɛ cɛkɔrɔba ye nka nana wajulu ko de la ne bɛ se ka bɔ ani dugu cɛ kɔni ale fana ye dugu maba dɔ an kumana n'ale de fɔlɔ ye ko n denkɛ fo n'aw taara dugudenw kama n'o tɛ an kɔni a bɛ yafa an ma dɛ an kɔni b'an fa ta min kan anw na bɛnnen don ka sa o kan mɛ fɛn min kɔni y'aw ka silamɛya nin ye a ye yafa an ma o la dɛ nka ni dugu kɔni don musow ni denmisɛnninw a ye taga n'aw sera ka minnu yɛlɛma basi t'a la an tɛ don an n'o cɛ mɛ anw kɔni a y'a hakili bɔ an kan dɛ cɛkɔrɔba yɛrɛ sigilen don guloki t'a kana farikolo yɛrɛ bɛɛ bannen don k'o fɔsɔfɔsɔ musokɔrɔba bɛ kunsigi tɛ yen kuma tɛ misɔrɔ ma ni si tɛ yen dumuni ɲuman tɛ yen mɛ ala ko fɔr'u ye kuma ala ko faamu a ma diɲɛ sɔrɔ i tɛ se ka so lajɛ dumuni tɛ yen donfini tɛ yen a bɛ bɔ tan a ma diɲɛ sɔrɔ o bɛ tila ka sa tɛ yen ka taa kiyama a tɛna arijinɛ fana sɔrɔ a bɛ fɔ fɛn min ma ko bɔfu safo de ye nin khasira duniya wal akhirah dhalika huwa al khusran al mubin ala kan kisi ka bɔ ma dɛ wallahi a y'aw jija silamɛya nin na dɛ a ye silamɛya nin minɛ aw kana ɲɛbɔ diɲɛ denw fɛ o t'aw ni fosi cɛ o t'aw ni foyi cɛ bi de an bɛ ka maloya n'an ka diinɛ ye n'o tɛ kunun silamɛya ye jɔyɔrɔ kɛ dɛ i tɛ don dɔgɔtɔrɔya tagasira kɔnɔ k'i bɛ dɔgɔtɔrɔ belebelew tɔgɔ mɛn kunun ma silamɛw de tɔgɔ f'i ye a bɛ silamɛ ingénieur baw minnu ye kitabu bɔ a fan bɛɛ mɛ bi kana o diinɛ kɛ an bolo nin cogo la a kana maa si ka kuma lamɛn a y'aw ka diinɛ ɲɛɲini kɛrɛnkɛrɛnya la kira y'a kɛ cogo di n'i bɛ diinɛ ɲɛɲini sallallahu alaihi wasallam a ɲini ten dɛ aha kira y'a kɛ cogo di kuma o kuma n'i ye karamɔgɔ ɲininka n'a ye jaabi d'i ma segin i k'a fa ye yala kira y'a kɛ tan de wa kira ta kun ye nin de ye wa n'o kɛra dɔrɔn i lafiyara parce que ko o ko kira ko a ye n lajɛ a k'a kɛ ten sallu kama ra'aytumuni usalli a ye seli i n'a fɔ ne selila cogo min na khuzu anni manasikakum ne yɛrɛ ka hiji kɛcogo kira y'a bɛɛ kɛ ne ta kɛcogo de ye n'i ye karamɔgɔ ɲininka cogo o cogo a k'a f'i ye ko karamɔgɔw fɔra ɲɔgɔn kɔ mɛ mun ni sababa ka sɔrɔ o ye nin ye ka sababuya kɛ kira kota i ka hɛrɛ ni i ka bɔda bɛɛ de filɛ an b'a ɲini Alahu Taala fɛ ala k'an kɛ diinɛ faamuba ye kuma ni a tɛ se ka fɔ ka ban mɛ waati fana taara di bamananw ka kuma maa t'i fa to goni na mɛ i sigi waati fana kana ɲinɛ o kɔ dɔɔni kɛra kuma la sa an b'a jija an b'a sunsoro yan ka ɲini masaba ala fɛ kuma ni daminɛ de ye nin ye a ma ban ni masaba ala ye sini yira an na fana dɔ wɛrɛ fana bɛ yen insha Allahu Taala hali n'o ma kɛ anw ye karamɔgɔ wɛrɛw fana bɛ n'o fɔ minnu fana ta nin bɛ ɲa ka tɛmɛ anw ta kan an b'a ɲini ala fɛ ala k'a ko ye ala ka faamuya dan n'aw ma ala ka sabati ka n'aw ye ala ka sutura dan n'aw ma a karamɔgɔkɛ ye kuma min fɔ jamana ni ala ka kan bɛɛ ni cɛ bɛɛ don a la kitakaw ala k'aw yɛrɛ kan bɛɛ ala k'aw cɛ bɛɛ ala k'aw kisi ka bɔ balawu ma ala k'aw kisi ka bɔ fitina ma an ka jamana bɛ